أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاذہ۔ آپ نے اثر پڑھ لی کہ ویٹ ہی کر رہے تھے؟ شاہین نہیں استاذہ، ویٹ کر رہے تھے۔ اچھا ویٹ کر رہے تھے، کافی سوری وقت نہیں ہوا دیر ہے۔ ہو گئی ہیں، جی جی میں کام کر رہی تھی کوئی۔ اچھا جناب، ابھی یہ جو ہے ہمارا پوائنٹ ریممبر کرنے کی ضرورت ہے، اس میں مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مضارع جو ہے، مضارع کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تین اقسام میں نا، تین پارٹس میں۔ ایک تو ہوتا ہے جن پہ پیش آتی ہے لام کلمے پہ، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو نون اعرابی والے، الف نون یا واو نون آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسرا گروپ ہو گیا نون اعرابی والا۔ اور تیسرا جو گروپ ہوتا ہے وہ نون نسواں والا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ یہ تین ہم گروپ کرتے ہیں، اور پھر ان کے اوپر کیسے اثر ہوتا ہے حروف جازمہ کا؟ ان کا یہ گر جاتا ہے، جزم آ جاتی ہے، ان کا یہ نون گر جاتا ہے آخر میں سے۔ اچھا، یہ ابھی اسائنمنٹ میں ایک سوال بھی آیا آپ لوگوں کو، نہیں ابھی آپ کے اسائنمنٹ میں نہیں ہے، ہاں آپ کے اسائنمنٹ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں، جو آپ کا فعل مضارع ہوتا ہے نا، اس میں نون جو ہوتا ہے وہ اعراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو فاعل ہوتا ہے وہ نون نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے، وہ ضمیر ہوتی ہے، اور وہی چینج ہوتی ہے۔ اعراب وہ ہوتا ہے جو چینج ہوتا رہتا ہے، وہ یا میں چینج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، الف یا میں چینج ہو جاتا ہے۔ اعراب یہ ہوتا ہے، دمہ جو ہوتا ہے کسرہ میں چینج ہوتا ہے یا فتح میں چینج ہوتا ہے، وہ اعراب ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس میں نون کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، کیونکہ اعراب کی جو اہمیت ہوتی ہے وہ زیادہ کس کی ہوتی ہے، فعل میں فاعل کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نون جو ہوتا ہے یہ پھر آتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے، اس کو نون آتا ہے جاتا ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے سر جب ہمیں پڑھاتے تھے وہ اسی طرح کہتے تھے نون آتا ہے نون جاتا ہے۔ تو یہ کون سا نون ہوتا ہے جو آتا جاتا رہتا ہے؟ یہ نون اعرابی ہوتا ہے۔ یہ کبھی ہوتا ہے، جب ہوتا ہے تو وہ فعل مرفوع ہوتا ہے، اور جب وہ نون چلا جاتا ہے تو وہ منصوب یا مجزوم ہو جاتا ہے۔ پھر کیسے پتہ کرتے ہیں کہ یہ مجزوم ہے یا منصوب ہے؟ تو وہ پیچھے والے حرف کو دیکھ کے لگا لیتے ہیں اندازہ، دونوں صورتوں میں نون نہیں گرتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ جو ہے آپ کا جمع کا نون ہے جو بالکل نہیں گرتا۔ اور تذہبینہ کا نون کس میں آئے گا؟ وہ بھی تو مؤنث کا نون ہے نا، وہ کس میں آئے گا؟ نون اعرابی میں آئے گا، اعرابی میں آئے گا، ٹھیک ہے، وہ گر جائے گا، جب بھی نون اعرابی ہوگا وہ گرے گا، تذہبی، ٹھیک ہے، اس طرح سے ہو جاتا ہے، باقی یہ والا گر جاتا ہے۔ تو اسم میں کیا ہوتا ہے؟ اسم میں جو ہے نا، یہ نون کی کیا اہمیت ہوتی ہے اسم کے اندر؟ اسم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا ورڈ چینج ہو رہا ہوتا ہے، مسلمون سے مسلمانی پورا ورڈ ہی چینج ہو جاتا ہے، اور مسلمونہ پورا ورڈ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو وہ میں پھر نون جو ہے وہ ان کی جمع کی نون پہ زبر جو ہوتی ہے، وہ آتی تو دونوں پہ زبر ہی ہے، لیکن وہاں پہ نون جو ہوتا ہے وہ جمع کی علامت ہوتا ہے، اور یہاں پر نون جو ہوتا ہے وہ رفع کی علامت ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، نون اگر موجود ہے تو وہ رفع کی علامت ہے، اور اگر مسلمونہ میں نون ہے تو وہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس میں اگر نون ہے تو وہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بہت بیسک چیزیں ہیں اور بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ مسلمون، یہاں پہ نون اعرابی ہے، گر جائے گا تو وہاں وہ جزمی یا نسبی حالت ہو جائے گی، ابھی وہ رفعی حالت ہے نون اعرابی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے۔ اور اعراب کیسے پتہ چلتا ہے؟ اعراب کیسے پتہ، مسلمونہ میں اعراب کیسے پتہ چلے گا؟ ساؤنڈ سے پتہ لگائیں یا واو سے پتہ اونا لگائیں؟ اونا کی ساؤنڈ سے، اونا اونا کی اینا کے ساؤنڈ سے پتہ لگائیں۔ لیکن اس میں بھی دو باتیں ہیں، ایک تو آپ نون کو جمع کا کر دیں اور واو کو وہ بنائیں، اعراب بنائیں، کیونکہ وہ چینج ہو رہا ہے۔ تو اعراب پھر جو ہوتا ہے وہ حرف کا آتا ہے، ٹھیک ہے، اعراب حرف کا آتا ہے۔ اعراب دو طریقے سے آتا ہے، ایک اعراب بالحرکت ہوتا ہے اور ایک اعراب بالحرف ہوتا ہے، بالحرکت اینڈ بالحرف۔
हरकत का कैसे आता है, दमा फतह कसरत से, और बिल हर्फ कैसे आता है, वो कैसे आता है, दमा जो हम हर्फ जबर, लगा लेते हैं। जबर जेर पेश है ना, हाँ जी। जबर जेर पेश जो है ये इराब बिल हरकत है आपका, ठीक है। और बिल इराब बिल हर्फ क्या है, ये वाव लग जाता है, वाव अलिफ लग जाता है, या नून, ये सारे हाँ होते हैं। ठीक है बिल्कुल, वो अलिफ या जो है ये आपका। अच्छा ये कौन बोल रहा है, शदाब बोल रही है, आज आवाज चेंज है आपकी, पता नहीं। अच्छा। वो अलिफ या, ये वो जो होता है या और अलिफ ये बदलते रहते हैं, तीनों तरीके से इराब आ सकते हैं, जैसे किताबानी, किताबैनी या लग जाएगी, और आपका हम्म। मुस्लिमूना और मुस्लिमीना हो जाएगा इराब बिल हर्फ पर। अब ये किस पर आता है इराब बिल हरकत, ये मैंने आपको बताया था तीन चीजों पे आता है, और ये दो चीजों पे आता है। मैं अभी इस एराब इसम के एराब की बात कर रही हूँ यहाँ पे, मुस्लिमूना के एराब की, इसम के एराब की, फेल के एराब की बात नहीं कर रही। फेल मुजारे का सिर्फ एराब चेंज होता है, वो मैंने बता दिया आप लोगों को, वो नून एराबी होता है, वो गिरता है आता है जाता रहता है। अब यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका वाहिद मुसन्ना आएगा यहाँ पे जेज़बर पेश में, मुसन्ना, क्या वाहिद आएगा? मुसन्ना जो है। मुसन्ना है। नहीं आएगा क्योंकि मुसन्ना पे एराब बिल हर्फ आता है। हाँ जी। जी। और उसके बाद जमा में जमा मुजक्कर सालिम आएगा, जी सालिम आएगा। मुजक्कर सालिम आएगा यहाँ पे, नहीं, नहीं आएगा। नहीं आएगा, उस पे नहीं, भी वाव आपका। वाव नून होता है उसमें, हाँ तो सालिम में नहीं आएगा, सॉरी। वाव नून जो आएगा, ठीक है। और इसमें हर्फ का एराब आ रहा है ना, इसमें क्या आएगा वाहिद के बाद, जमा मुकस्सर आ जाएगा फिर। जमा मुकस्सर आ जाएगा, उस पे हरकत का एराब बिल्कुल इसकी वाहिद की तरह चेंज होता है, जमा मुकस्सर का एराब। और फिर किसका आएगा, एक और हरकत वाला एराब भी होता है। मुन्नस, जमा मोनस साले। हाँ ये पांच ही मुन्नस चीजें, को- ये पांच ही चीजें होती हैं टोटल। जी जी। कुरान मजीद में कोई इसम उठाएंगे तो उसका एराबी हालत देखेंगे, तो या वो क्या होगी, बिल हर्फ होगी या फिर बिल हरकत होगी। अगर बिल हरकत होगी तो वो वाहिद होगा, जमा मुकस्सर होगा और जमा मुअन्नस सालिम होगा। और अगर इराब बिल हम्म, हर्फ होगा तो वो दो ही चीजें होंगी, मुसन्ना होगा या जमा मुकस्सर हो, मुजक्कर सालिम होगा, इन मुजफ्फर दोनों में ही सालिम। वो अलिफ या से इराब आता है। तो इराब दो तरह ठीक। से हो गया। ये इस्म के इराब की बात की है मैंने, ठीक है। तो ये मुस्लिमीना जमा मुजक्कर सालिम है, तो इसकी कौन सी हालत है, ये ये मुस्लिम मूना तो मरफू हालत है। रफई हालत है, जब हालत बताते हैं ना तो, रफई, अच्छा। हाँ मरफू नहीं बताते, ठीक है, रफई हालत। अब रफई हालत जो है, जब एराब बताते हैं तो क्या बताते हैं, रफा नस्ब जर बताते हैं। एराब जब बताते ठीक। हैं तो रफा नस्ब जर, हालत जब बताते हैं तो रफई नस्बी जरी, ठीक है ना। ठीक। अब ये इसकी रफई हालत है। अब रफई रफई। हालत जो है वो किस से आ रही है, हरफ से आ रही है या, ये हरफ से आ आदत रही से है, आ रही है। हरफ, हरफ से आ रही है। हरफ से क्यों आ रही है, क्योंकि ये क्योंकि जमा हमने मुजक्कर, इसमें वाव नून क्योंकि ये लगाया। जमा मुजक्कर सालिम है। अच्छा, मुजक्कर सालिम। ठीक। हर इसम को देखा करें कि इसकी रफई हालत जो है वो क्यों आ रही है, जैसे किताब उनकी रफई हालत जो है वो क्या है, रफई किताबुन की हालत, रफई हालत, ये रफई हालत में ही है ये ना रफई इसमें। हालत में है ना, दम्मे से है ना, हरकत से जी है ना। जी। जी। तो ये हाँ हरकत जी, से हरकत क्यों, से है। ये हरकत से क्यों है, हरफ से क्यों नहीं है, क्योंकि क्योंकि, इसकी जमा ये मुकस्सर वाहिद है, बनती है। ये वाहिद क्योंकि है ना ये उसमें। वाहिद है, अच्छा, वाहिद है, ठीक है। क्योंकि ये वाहिद है। कुतुबुन। कुतुबुन ऑलराइट। में रफई हालत जो है वो क्यों आ रही है, ठीक दमिर है, वो जमा हरकत मुकस्सर से है, क्यों वो आ रही है, जमा वाव क्योंकि वो मुकस्सर है। जमा मुकस्सर हरकत, है। जमा आतुन में, मुकस्सर। मुस्लिमातुन में रफई हालत जो आ रही है वो हरकत से क्यों आ रही है, क्योंकि वो जमा जमा मुअन्नस मोनस सालिम। सालिम है। जी। मुस्लिमूना में रफई हालत जो है वो आपकी हरफ से क्यों आ रही है, ये नून पे जबर जमा की अलामत है, इसके नीचे जी जेर लगा देंगे ना तो ये मुसन्ना की अलामत हो जाएगी, ये जमा की अलामत। एराब है ये जो बदलता है, एराब वो होता है जो बदलता है, यहाँ भी नून बार बार गिर रहा है, आ रहा है जा रहा है ना, तो ये एराब होता है, ठीक है। एराब वो होता है जो बदलता रहता है, तो वो बदल रहा है ना, नून पे जबर तो मुस्लिमीना में भी रहेगा, है ना। तो ठीक है। बदल, जी। बदला क्या, वो बदला ना, तो वो एराब है। तो इस पे एराब जो बिल हर्फ क्यों आ रहा है, क्योंकि आपका जमा मुजक्कर सालिम है।
मुस्लिमैनी, कौन सी हालत है ये? नस्बी। ये नस्बी और नस्बी जरी और दोनों। जरी भी। दोनों। मुस्लिमैनी। हाँ, नस्बी जरी दोनों है। ठीक है, और ये इसका इराबिल हरकत है या हरफ है? ये बिल हरफ हो जाएगा। बिल हरफ है, क्योंकि नून के नीचे जेर तो मुसन्ना की अलामत है। हाँ। तो अब इसमें वो यहाँ अलिफ या में बदला है ना, तो एराब फिर ये है, या है। ये दो चीजें क्लियर कर लें, ठीक है। अच्छा, या एराब है, और ये या जो है ये हरफ से एराब क्यों है? इसलिए कि ये जमा मुजक्कर सालिम की, ठीक है ठीक है, ये जमा ये मुजक्कर, ये मुसन्ना है ना। ये मुसन्ना मुस्लिमूना है। से है ना। ये मुसन्ना मुसन्ना लेकिन है है। पूरा। ये जमा मुसन मुजक्कर की ऐसे ही बनती है। मुसन्ना की है ना। जी। ये जमा है ही नहीं मेरी बहन, ये मुसन्ना है, नून के नीचे जेर आ मुसन्ना रही है है। ये जी मैं मुस्लिमानी। मुसन्ना की तो आप मतलब कुरान या से मजीद बनती। में जो भी इसम उठाएंगे उसकी पहले देखेंगे कि हरकत से एराब आ रहा है या हरफ से आ रहा है, ठीक है। अपने आप को टेस्ट करने के लिए, अगर हरकत से आ रहा है तो फिर क्यों आ रहा है? वो वाहिद तब आ रहा है, वो आपका जब मुकस्सर है इसलिए आ रहा है हरकत का एराब, या फिर आपका वो जमा तीसरी मोहम्मद सालिम साले है। में। इसी तरह जब आप हर्फ का देखेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है, कि रफ़ई हालत है, नस्बी है, जरी है, और हर्फ से आ रही है तो क्यों आ रही है? क्योंकि या तो मुसन्ना होगा या फिर वो आपका जमा मुज़क्कर सालिम होगा। तो इसको मैंने बहुत डिटेल से बहुत दफा पढ़ाया हुआ है। तो ये चीजें अभी बस कोई भी लफ्ज ले लेना, उसको देख सकती हैं आप, ठीक है। अब फेल को भी देख सकती हैं और उसको भी देख सकती हैं। अभी जैसे ये फेल है, ठीक है। अब इस जी। फेल को, एक फेल है, फेल का इराब जो है बदलता रहता है। फेल का इराब क्या होता है? इसम का तो होता है रफा नसब जर, फेल का क्या होता है? रफा नसब अ, और रफा जसम। नसब और जजम। मजदूम। एराब हमेशा जज्म। बताते हैं, जब भी एराब बताएंगे रफा नसब जर में बताएंगे, ठीक है, इसम का। और रफा नसब वो दो तो सेम ही हो गए। अब जजम ये आप बताएंगे फेल का। अब मुझे बताएं, यहाँ पे फेल मुजारे है, ठीक है। फेल का एराब है, फेल सिर्फ मुजारे का एराब मबनी, और वो जो होते हैं ना आपके फेल माजी और अमर, ये दोनों मबनी होते हैं। ये मबनी होते हैं, इनका एराब चुस से मुस नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये नूने निस्वा की तरह एक ही जैसे रहते हैं हालत में। तो ये आपका क्या है, इसी तरह रहेगा। और ये जो है ये आपका चेंज होता रहता है। तो ये यह दरूना था तो कौन सी हालत थी? ये ये रफई हालत रफ़ई भाई। रफई हालत थी। नून की मौजूदगी, बिसुबूती नून जो होगा वो जी। बिसुबूती नून नहीं, वो आपकी रफई हालत होगी। अगर नून गिरा हुआ है तो इसका मतलब है या तो वो मजजूम हुआ है या मंसूब हुआ है। तो यहाँ पे जी। क्या हो रहा है? ये लम है तो फिर मजजूम है। मजजूम हुआ है। पिछले वाले हर्फ को आपने देख लेना है, ठीक है ना। अब ये वाले में तो आपका नून जो है ये गिरा नहीं है। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये नून नूने एराबी नहीं निस्वा। है। एराबी नहीं है। ठीक जी। है। ये जमीर है। जमीर कभी नहीं, फाइल कभी नहीं फेल से जुदा होता। पूरी गर्दानें जितनी भी है उनमें फाइल भी है, फेल भी है। उसके बाद यहाँ पे तजहब, ये नजहब, ये सारे पीछे क्या लगेंगे? पीछे कौन से हरफ लगेंगे जो ये हालत इनकी जज्मी हो गई, मजजूम हो गया मुजारे? लम लम्मा हाँ। और इन हम्म। और लाहे नहिया और लामे अमर। मजजूम के लिए इन भी आता है, ठीक है। जी। और इन एक फेल फेल को मजजूम नहीं करता, दो को करता है, ठीक है। एक को करता ही नहीं, दो को करता है। करता तो वो एक को है, लेकिन दूसरा वाला ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। वो दो हम्म। फेलों को कर रहा होता है। एक शर्त होता है, एक जवाबी शर्त, क्योंकि ये इन हरफ शर्त होता है। उसके बाद जो बाकी हैं वो आपके क्या क्या हैं? लम लम्मा, लाए लाइन नहिया नहीं। लाए और नहीं। लामे अमर। लाए नहीं पूरा बोलना है, ली नहीं बोलना, ठीक है। लाए नहीं और लामे अमर को ली भी बोल सकते। ये पांच हो गए। और वो कौन से हैं? अन और अन लन कई इजन लिया लम। हत्ता ली। हाँ, इसको सिर्फ कई बोलना है, ठीक है। इसको लामू कई नहीं बोलना, इसको सिर्फ कई बोलना है। और इजन कौन सा है? वो तो आता ही नहीं कुरान में। इजन हत्ता। कुरान में नहीं आता, ठीक है। जी। ये इस शक्ल में लिखा हुआ मिलेगा आपको ऑलवेज। और इसका मीनिंग क्या होता है इजन का? जब नहीं, वो इजा होता है। देखा, गलतियां करते हैं आप लोग, वो इजा होता है।
इज़न इजन का किसी मीनिंग चीज क्या के होता है? जवाब में आता है, जवाब में आता है शायद। हाँ, जो भी होता है, मीनिंग बताएं। अ, ताकि होता है मेरा ख्याल है, उसने ऐसे किया। तब तो, अच्छा तब तो। इज़ान का मतलब होता है तब तो। तब हत्ता का क्या मीनिंग होता है? यहाँ यहाँ तक तक। के। यहाँ तक यहाँ के। तक के। क्योंकि ये सारे लफ्ज आ रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हत्ता का मतलब होता है यहाँ तक के। और इस हम्म, ली को क्या कहते हैं? इस ली को क्या ये कहते हैं? लामे लामे तालील। तालील। हाँ, तालील। हाँ, लामू कई भी कह सकते हैं। वजह ठीक है, बयान कर। इसको सिर्फ कई कहेंगे, इसको लामू कई कहेंगे, ठीक है। ली को जी। लामू कई भी कह सकते हैं, लामू तालील भी कह सकते हैं, दोनों नाम है इसके। ठीक है। और इसको लामू कई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी ताके का मानी देता है। लेकिन ये दो मैम वर्ड कोई भी जो आया कुरान में। ये दो जो वर्ड होते हैं, कोई। ये खुद मुजारे को मंसूब नहीं करते। हम्म। ये खुद नहीं, क्योंकि ये हरफ जर है, ये भी हरफ जर है। तो ये खुद में नहीं अन मंसूब छुपा कर, हुआ होता अन छुपा होता है। ठीक है, तो है। बेसिकली क्या है? अन, लन, कई और इजन। इजन, और ये कुरान में नहीं आता। ठीक है। अब ये चार जो हैं, इनके मीनिंग भी आपको आने चाहिए, इनका सब कुछ, ताकि इसका मतलब होता है हरगिज नहीं, ये मीनिंग को मुस्तकबिल में कर देता है। और ये क्या करता हम्म, है? अन फेले मुजारे के साथ मसदरिया। उसके हाँ, मसदरिया मसदर की ये मस्तर तरफ मीनिंग ले मोअल्लल लेता है। में हाँ, ये चेंज मस्तर करता में है। चेंज कर देता है। ये अन जो होता है, ये फेले मुजारे के साथ मिलके, चाहे वो ली के बाद आए अन, चाहे वो हत्ता के बाद आए, चाहे वो अन के बाद आए। ठीक है, वो अन क्या होता है? हमेशा वन वर्ड मस्तर में, इसम में चेंज कर देता है। ठीक है, मस्तर हम्म। इसम ही होता है ना। ठीक है, तो वो जो मस्तर मुअव्वल में चेंज कर देता है, वो इसम ही होता है। हम्म। ठीक है। अब उसके पीछे अगर हरफ जर होगा अन मस्तिया से पहले, तो वो पूरा क्या हो जाएगा? मजरूर हो जाएगा। अगर पीछे मुजाफ होगा तो फिर वो सब कुछ बन सकता है। अन अपने फेल के साथ, मुजारे के साथ मिलके वो सब कुछ बन सकता है, जो एक इसम बन सकता है। एक इसम क्या क्या बन मैम ये सकता है? जो मुब्तदा सही है। भी बन सकता है, खबर भी बन सकता है, मुदाफ इलैह भी बन सकता है। ठीक है ना। हम्म। तो जितनी चीजें, फाइल भी बन सकता है, मफूल भी बन सकता है, हाल भी बन सकता है। तो हम्म। अन अपने इसम के साथ, फेल के साथ, मुजारे के साथ मिलके इसम में चेंज हो जाता है, और वो सब कुछ बन सकता है जो कि एक इसम बन सकता है। ठीक है। और फी महली बनेगा ना। सही है। चलें, तो ये चीजें होगी, मैं तो ये पढ़ाने भी नहीं आई थी। अब ये वाली आयत देखिए, इसमें ये असल में क्या था और चेंज होके क्या हुआ? लम्मा के बाद चेंज होके क्या हुआ? ये असल में क्या था बताइए। यद यद खुला था ये। यदखुलू। नहीं, यदखुलू होगा ना मैम। यद खुलू होगा, असल में मुजारे पे पेश होती है। लम्मा लगा तो मुजारे क्या हो गया? मजजूम मजदूम हो हो गया। गया। देखिए, हम्म, मैं आपको लिसान और कुरान इसलिए नहीं पढ़ा रही क्योंकि यहाँ पे हम वही चीजें पढ़ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। वहां पे जी। हम थ्योरी करते हैं, यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं, तो यहाँ ज्यादा फायदेमंद है, इसलिए मैं आपको यहाँ लेके आई हूँ आज। ठीक है। और ये जब इसके ऊपर दाखिल होगा यदखुलू पे, तो ये क्या बन जाएगा? यद लम्मा। खुल। हाँ, यदखुल। यद खुल। हाँ, अब यदखुल बन गया तो जेर क्यों आ रही है? फेल के नीचे तो आती ही नहीं कभी जेर। इसलिए मिलाने कि के दो मिलाने लिए। के साकिन। लिए। मिलाने के इज्तिमाई लिए, साकिनान। मिलाने के लिए आ रही है। ठीक है, क्योंकि दो इज्तिमाई साकिनैन हो रहा है ना, दो साकिन इकट्ठे हो रहे हैं, जिससे मिलाना है उसके ऊपर भी सुकून है, और यहाँ पे भी सुकून है। तो अब इन दोनों को मिलाना है, या दुखू लिल, लिल जेब दे के मिलाते हैं। कौन सा हरफ है जो कि एक्सेप्शन है इस रूल की? मन। कौन? मन मन। मन। मन तो जेर ही दे के मिलाते हैं। मन में तो यही वाला रूल आता है। में नल होता है ना, जैसे में नल हाँ, उसको मिन जो जबर है, नहीं करता। मिन एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है, बार बार रिवाइज करनी है। उसके बाद आपका यहाँ पर ये आ गया। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे यदखुलु फेल आ रहा है, दखला, तीन फेल कौन से बताए थे जिसमें फी आता है या नहीं आता? आगे। दाखला साकाना नाजला। हाँ, नजला। सकना, दखला और नजर। नाज नाजला। नजला। नजला, ये तीन फेल ऐसे हैं जिनमें आपका फी आगे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अब यहाँ पे फी आ गया है,
ٹھیک ہے. تو فی کیوں آیا ہے یہاں پہ؟ کیونکہ قلوب میں فزیکلی انٹر نہیں ہوا جا سکتا. نہیں انٹر ہو جا سکتا. اگر فزیکلی انٹر ہوا جا سکتا تو پھر ہم فی نہ لگاتے. اور فزیکلی کہاں انٹر ہو سکتے ہیں؟ کسی بھی چار کسی دیواری میں، جیسے مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دیواروں گھر ہوتا ہے، کمرہ کوئی ہوتا ہے، کلاس روم ہوتا ہے. مٹیریل کی. ہاں ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ والی چیز آپ کو سمجھ آ گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں ذہبہ ابی، تو یہاں ابی جو ہے کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی. وہ تو بن رہا ہے، اس سے آگے جائیں. مرکب اضافی بن کے میں اس کا مفعول بن رہا ہے. نہیں، اس کا فائل بنے گا نا میم. اس کا فائل بنے گا، حالانکہ آپ کو کوئی پیش نظر نہیں آ رہی. تو جی جب بھی یہ والا کتابی وغیرہ یا جدی اور اس طرح کے لفظ آئیں گے نا، تو پھر وہاں پہ اعراب آپ کو خود پہچاننا ہوگا کہ یہاں پہ جیسے حاضہ آ جاتا ہے نا اسم اشارہ، اس کے بعد مشار الیہ ہوتا ہے، تو اس کا اعراب آپ خود پہچانتے ہیں نا، پھر وہی مشار الیہ کو بھی اعراب دیتے ہیں، پیش یا زبر یا زیر. تو اس کا جیسے پہچانتے ہیں بالکل اس کا بھی ابھی کا بھی آپ کو پہچاننا پڑے گا. جب بھی کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو پھر وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا شکل نظر آتا ہے. پھر جیسے موسیٰ کا بھی آپ پہچانتے ہیں نا، موسیٰ، موسیٰ تو اب مرکب اضافی نہیں ہے نا، وہ تو ایک ہی ورڈ ہے، مفرد ہے. تو اسی طرح اس کا بھی آپ نے اعراب پہچاننا ہے کہ یہاں پر ابھی کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں جو جی کچھ بن رہا ہے وہ تو یہ بن رہا ہے نا، ابن بن رہا ہے، یا تو مضاف الیہ ہے، وہ تو مجرور ہے نا. تو یہ آپ کا مرفوع تھا، اور پھر یا متکلم اس کی زیر کھینچ لی. الا مکہ تھا، غیر منصرف ہے، زیر نہیں آ رہی. ولما یرجع، یرجعو تھا، یرجع ہو گیا. اس کے بعد آپ کا یہاں پہ کیا بتاتے ہیں، پارٹس آف اسپیچ. دیر آر اونلی 3 پارٹس آف اسپیچ، اسم، فعل، حرف. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسم کے اوپر کون سا ہوتا ہے اعراب. اسم میں کیا کیا آتا ہے؟ اسم جو ہوتا ہے، جگہ، جگہ، چیز، شخص. سب ز- چیزیں آ جاتی ہے. ضمائر، جی جی ٹھیک ہے، اشارہ، اسم موصول، یہ سارے اسم میں ہی آتے ہیں. وہ تو بیسک سی تعریف ہے نا کسی چیز کا نام. پھر جی اس کی جی سب، وہ تو بیسک اس کی ڈیفینیشن ہے اسم کی. اس کے اندر اس کی سب کیٹیگریز ہوتی ہیں. اسم علم ہوتا ہے، اسم ضمیر ہوتا ہے، اس میں وہ بھی سارے اسم ہوتے ہیں. اس میں ظرف ہوتا ہے جیسے قبلہ ہے. سب کی مثالیں انہوں نے دے دی. اسم کی ہوں معرف باللام اسم ہوتا ہے. تو یہ سارے اسم ہی ہوتے ہیں نا. تو جی پہلے ایک چیز ہوتی ہے جو اسم جگہ کا نام، پھر اس کی سب کیٹیگریز جو ہیں وہ جس جس چیز کے ساتھ آپ اسم لگائیں گے، اس میں استفہام، وہ بھی اسم ہوں گے، ہے نا. اور جس کے ساتھ حرف لگ جائے گا وہ حرف کے خانے میں آئے گا. مثلا حرف و استفہام، تو وہ حرف والے خانے میں آئے گا. اب ماں کا ایک تھوڑا سا جھگڑا ہو جاتا ہے کبھی کبھی. ماں حرف کب ہوتا ہے اور ماں جو ہوتا ہے وہ اسم کب ہوتا ہے. ماں میم کب حرف، اسم ہوتا ہے جب اس میں موصول دو جملوں کو وہ ملاتا ہے نا. جب اسم موصول ہوتا ہے، اللہ زی کا معنی دیتا ہے، اور جب استفہام میں ہوتا ہے. جی استفہام بھی اسم و استفہام ہوتا ہے نا. جی میم. تو وہ یہ اسم ہوگا نا اس وقت، یہ اسم موصول ہوتا ہے. تو یہ ماں کیا ہے. اب حرف کب ہوتا ہے؟ یہ نفی کا معنی جب دے رہا ہوتا ہے. جی جب نہ اس کے کہ بعد زی اللہ کا. آ جاتا ہے، جب اس کے بعد اللہ آ جائے تو وہ نفی کا معنی دیتا ہے نا. جب جملہ جی اسمیہ آتا ہے ماں کے بعد تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا اس وقت وہ حرف ہوتا ہے. جملہ اسمیہ پہ نفی کے لیے آتا ہے نا. اچھا جب جی. اس پر آتا ہے جملہ فعلیہ پہ نفی کے لیے آتا ہے، ماضی پہ، تب کیا ہے؟ حرف ہے یا تب اسم بھی ہے؟ حرف جب ہے نا بھی میم نفی وہ. کے لیے آئے گا تو، جب بھی نفی کے لیے آئے گا، نگیشن کے لیے، تو وہ حرف ہوگا. جب بھی وہ آپ کا اسم اس کے ساتھ لگا ہوگا، اسم استفہام یا اسم موصول، ٹھیک ہے، اسم مصدر، ٹھیک ہے، اسم مصدر بھی ہوتا ہے ماں. جیسے ان ہوتا ہے نا، ان ہوتا ہے نا اس حرف میں مصدر، اس طرح ماں بھی ہوتا ہے. تو ماں کی بہت ساری، ماں کی 13-14 قسمیں کس دن میں آپ کو پوری پڑھا دوں گی کلاس میں، لیکن تھوڑا ایڈوانس لیول پہ، ٹھیک ہے. ابھی نہیں، ابھی صرف یہی سمجھیں کہ ماں بیسیکلی حرف ہے، پارٹیکل ہے. لا بھی، نام بھی، لم بھی، سین، صفا، اور ایک اور یہاں پہ مجھے یاد، ہاں یہ والا
یہ آپ کا، یہ تو آپ کو پتہ ہے فعل ہے، یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے فعل ہے. فعل کی 3 قسمیں، ماضی، مضارع اور امر. بیسیکلی 2 ہی قسمیں ہوتی ہیں فعل کی، لیکن یہ امر جو ہے اسی سے بنتا ہے، فعل مضارع کے مخاطب کے صیغے سے. تو فعل امر ہو گیا. اب یہ کون سا فعل ہے؟ لیسا، کانا. پہلے پہلے ناقص سے نا اس ہمیں، کو فعل ناقص کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس اور کی ایک سی گردان فعل ہوتی ہے. ناقص میں بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں آگے. ایک ہوتا ہے جس کی بالکل کوئی گردان نہیں بنتی، جیسے نیما. نیما ہوتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے. بے اور سا. بیسا آتا ہے. اب یہ جامد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جامد ہوتے ہیں. عصا ہو گیا. عصا کی یا جن کی صرف ایک گردان بنتی ہے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ جامد ہوتے ہیں. جن کی کانا وغیرہ کی طرح تینوں تینوں گردان بنتی. اب لیسا کس میں آئے گا؟ کانا بھی ناقص ہے اور لیسا بھی اب کانا کی تو ساری گردانیں ہوتی ہیں، مضارع، لیسا کی ماضی. گردان ہوتی ہے لیسا لیسا لیسو. اس کی صرف ماضی ہوتی ہے نا. تو یہ بھی ہاں پھر جی. فعل جامد، جس کی ایک لیسا. گردان ہوتی ہے یا جس کی بالکل بھی نہیں ہوتی، وہ جامد میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کی پوری میم گردانیں یعنی ہوتی ہیں، جیسے کادا کا، کادا بھی کانا کی طرح ہی ہے نا. تو کادا کی بھی کادا یا زیادہ کادو. اب یہ اس میں نہیں آئے گا. اس کا امر بھی بنتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو یہ اس میں نہیں آئے گا، جامد میں نہیں آئے گا. ہے تو یہ ناقص فعل. ٹھیک ہے. لیکن یہ جامد میں نہیں ہے کیونکہ اس کی ایک سے زیادہ گردانیں بن رہی. تو یہ بھی تھوڑی سی ذہن میں چیز ڈال لیں. ٹھیک ہے. نومینل وربل سینٹینس، اسمیہ کو نومینل کہتے ہیں، اور وربل کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جملہ فعلیہ کو. فیلیا. اب محلن کا مینز ہوتا ہے سلولی، پلیز ڈونٹ ہری، ہے نا. یعنی ہمیں کیا کریں؟ تھوڑا سلو ہو جائیں. محلن مولت دیں، تھوڑی مولت دیں ہمیں، اور تھوڑا سلو ہو جائیں. جیسے ابھی انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ٹیچر کو کہ رک جائیں، ابھی ہم نے بورڈ والا لکھا نہیں ہے، ہمیں لکھنے دیں. تو محلن کا لفظ یوز کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا قرآن مجید میں. اچھا، اس کے بعد ما اندی کلمون بلا کتاب، آئی ہیو نیدر پین نور. تو جب 2 چیزیں لانی ہوتی ہیں، نفی بھی لانی ہوتی ہے اور آگے پھر اس کا وہ بھی لانا ہوتا ہے، زور کے لیے لا بھی لانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو 2 ہوتے ہیں نا، نور اور نیدر. تو ما اندی قلمون، میرے پاس قلم نہیں ہے. ویسے ہی دیکھیں اس میں کتنا زور ہے. یہ پہلے آ گیا اور مبتدا بعد میں ہے، خبر مقدم ہے، اور پھر اوپر سے لا سے بھی تاکید کی گئی ہے. ولا کتاب. Here are some more example. ما فی الثلاجة ماء ولا اسیر. یعنی فریج میں کچھ بھی نہیں ہے. There is nothing in fridge. ٹھیک ہے. ماں پانی بھی نہیں ہے اور جوس بھی نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، باہر سے آتے ہیں پیاس لگی ہے، فریج میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ما فی جیبی، میری جیب میں کچھ بھی نہیں ہے. ریال بھی نہیں ہے، اور اس کے جو چھوٹے سکے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، کوائنز بھی نہیں ہے. ریال اور کرش ہوتے ہیں جو چھوٹے کوائنز ہوتے ہیں. بار پھر یہ آپ نے لفظ پڑھے تھے، پریزنٹ رئیس ہوتا ہے، اور استقبال، ریسیپشن، فرقن، مثال، محلن، یہ ہم نے ابھی پڑھا ہے. حضرہ یا حضورو، باب نصرہ. ادھر زبر ہے مڈل لیٹر پہ، ادھر پیش ہے. یہ مڈل لیٹر کی حرکت چینج ہوتی ہے ہمیشہ. یہ اور یہ جو ہوتی ہے یہ ایک ہی جیسی رہتی ہے. یہ مظاہرے میں یہ والی اور یہ والی ایک ہی جیسی رہتی ہے، مڈل والی چینج ہوتی ہے. یہ بھی ایک ہی جیسی رہتی ہے. مظاہرے میں تینوں ایک جیسی رہتی ہیں، یہ والی چینج ہوتی ہے. تو اس کے چینج ہونے سے پھر وہ آپ کے باب بنتے ہیں، گروپس بنتے ہیں. کبھی ماضی میں چینج ہو جاتا ہے، کبھی مظاہرے میں چینج ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ کے گروپس بنتے ہیں علیحدہ علیحدہ، اور باب بنتے ہیں. تو ایک فعل جو ہوتا ہے وہ 2 ابواب سے بھی آ سکتا ہے، اور صرف ایک. اور ایک فعل لازم ہوتا ہے اور متعدی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. یا تو فعل لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے، یا پھر وہ دونوں ہی ہو جاتے ہیں. لازم بھی ہو رہا ہوتا ہے، متعدی بھی ہو رہا ہوتا ہے. جیسے رجا فعل ہے نا، رجا میں 2 جو ہیں معنی ہوتے ہیں، وہ خود لوٹا، خود لوٹا. اور اگر اس میں لوٹانے کے معنی بھی ہوتے ہیں، یرجعون، لوٹائے جائیں گے. تو اس میں دونوں معنی آ جاتے ہیں، لوٹانے، کسی اور کو لوٹانا، یا خود لوٹنا. خود لوٹے گا تو وہ لازم ہوگا، دوسرے کو لوٹائے گا تو وہ متعدی ہوگا. اب نئے لیسن پہ آتے ہیں، اور یہ آسان ہے انشاءاللہ اس کو کر کے.
اس میں وہی چیزیں بتائی جائیں، آپ لوگ صرف پڑھ لیں اس کو، ٹھیک ہے؟ آج درس ثانی کتنے لوگ آئے ہیں؟ چلیں آ جائیں پڑھیں لیسن نمبر 2. شاداب آپ پڑھیں آج تھوڑا سا. Are you there? جی میں جی جی پڑھوں؟ جی ہم، جی الدرس الثانی لیسن نمبر 2 حالات المضارع الثلاث مضارع ای یا مضارع مضارع الثلاث الثلاث ملانا ہے تو ہاں مضارع مضارع الثلاث. الثلاث اچھا مضارع کے اب 3 حالات ہاں 3 حالتیں ہیں، یعنی 3 اس کے موڈز ہیں. جی موڈز ہمارے بھی ہوتے ہیں نا، موڈ بدلتے رہتے ہیں. تو مضارع جی کا جو ہے مبنی کا ایک ہی موڈ ہے، ٹھیک ہے؟ مضارع صحیح کی 3 موڈ ہیں. کبھی وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، کبھی نصبی میں، کبھی جری میں. تو یہ آپ کی نصبی حالت ہے جب حروف ناصبہ میں سے کوئی آئے گا، اور یہ جزمی حالت ہے جب اس میں کوئی جازمہ میں سے آئے گا. صحیح ہے؟ تو اب یہاں پہ یہ جو سیغے ہیں نا، جو آپ کے سیغے ہوتے ہیں جیسے جن پہ دمہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ان میں تو آپ آرام سے پہچان لیں گے، ٹھیک ہے، کہ یہ منصوب ہو رہا ہے. اور اگر آپ نے دینا ہے تو اس کو گرا کے زبر دے دیں اور اس کو سکون. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے یہ والی رفعی حالت ہے، ٹھیک ہے، یہ رفعی حالت ہے. تو اس رفعی حالت کو نصبی میں کیسے چینج کریں گے؟ بتائیں شاداب. دستخط اس میں ہم نون عرابی کو گرا دیں گے. ہاں نون جو ہے وہ اس کو مرفوع کر رہا ہے نا، تو اس کو گرانا پڑے گا ہر حال میں. تو جب اس کو ٹھیک گرائیں گے وہ خوشی خوشی گر جائے گا، پھر آپ نے فوراً الف ایڈ کرنا ہے. بتا دینا. کچھ لوگ ٹھیک ہے الف ایڈ نہیں کرتے، وہ کے بعد ہمیشہ الف آتا ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ نے ٹھیک لگانا ہے جب وہ فیل ہو تو، ٹھیک ہے. اب لم یذهبوا، اب اس میں کیا ہے، اس میں بھی نون ہی گرا ہے. تو اب اس میں یہاں بھی پہ نون. مضارع کیا ہو رہا ہے، اس حرف سے پہچانا جائے گا، اور یہاں پہ مضارع کیا ہو رہا ہے، اس حرف سے پہچانا جائے گا. جی کہ یہاں منصوب ہے، منصوب کو اور کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کون بتائے گا؟ منصوب کی ایکول کون سا ورڈ یوز ہوتا ہے عربی میں؟ نہیں پتا. میم اخف اور دوسرا ہوتا ن- ہے خفیف. خفیف. خفیف جو ہوتا ہے وہ منصوب کے وہ لیے ہوتا منسوخ کرتا ہے، اور جو اخف ہے نا اس میں جزم آ رہی ہے تو ہے. وہ ہاں بھی جزم ہی دیتا ہے. ہاں، اس کو میں نے ایسے یاد کیا تھا، آپ کو بھی ایسے یاد کروایا. تو جس میں ہاں جزم آ رہی ہو وہ مجزوم کرنے والا ہوتا ہے، یعنی مجزوم یا اخف. مجزوم بھی اخف. کہہ سکتے ہیں، اخف بھی کہہ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ کبھی دیکھیں تو پھر آپ پزل نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے سب کو سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی خفیف اور منصوب ایک ہی چیز ہے، اور ٹھیک ہے اخف اور مجزوم ایک ہی چیز ہے. صحیح. صحیح. اس کے بعد پھر یہاں پہ آپ کے سارے سیروں کے ساتھ بتایا جا رہا ہے آپ کو. آئی تھنک ٹھیک آپ ہے. کر لیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں نون نہیں گرا ہے کیونکہ یہ نون عرابی نہیں تھا. یہ یہ کون نون سا نون؟ نسوہ. یہ نون ضمیری کہہ سکتے ہیں، ضمیری. ہاں جی ضمیری. نونی ضمیری بھی کہتے ہیں، نون نسوہ، اس کے ڈفرینٹ نام ہیں، ٹھیک ہے. اور جی یہ نہیں گرتا کیونکہ یہاں بھی ضمیر نہیں گری، کہیں بھی ضمیر ہم نے نہیں گرائی. اچھا ابھی میں آپ سے ایک اور سوال کر لیتی ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ یذهبوا ہے تو یہ کس میں سے، یہ مضارع ہے، ٹھیک ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں یہ میں نے کل 3 قسمیں بتائی تھی نا، مضارع کی 3 قسمیں بنائی تھی. ایک وہ تھی جس کا کیا تھا، پہلا والا اندر اور باہر. اندر اور باہر، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد صرف اندر. اور پھر تیسری چیز کیا تھی؟ تیسری ساتھ چیز میں کیا تھی؟ بتائیں بتائیں. ساتھ میں عربی لگا والا ہوا تھا. ساتھ نون لگا ہوا والے. ساتھ میں لگا ہوا. یہ نون 3 میں والی. نے دوبارہ لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے، شارٹ کر کے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یذهبوا ان تینوں میں سے کون سا والا ہے؟ یذهبوا کا اس کے اندر ہے. ہوں اندر ہے، ٹھیک ہے. ہاں واو میم ہوا. پہلا والا واو پہلا والا، اندر یہ باہر. پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یذهبوا میں اندر، اندر صرف اندر ہے یا اندر ہے؟ شاداب آپ بتائیں. اس میں صرف اندر ہی ہے. اندر صرف اندر نہیں ہے، باہر بھی آ سکتا ہے. باہر گیا اچھا تو یہ ٹھیک نمبر ہے 1 کیٹیگری میں آئے گا. جی مضارع ہو یا ماضی ہو، اس کا پہلا اور چوتھا صیغہ ہو، اس میں فاعل باہر بھی آ سکتا ہے نا. جی. ظاہر بھی ہوگا اور مستتر بھی ہوگا. ٹھیک ہے ہاں، تو یہی یذهبوا کا جو حامد دن ہے نا، اس کو اٹھا کے یذهبوا حامد دن بھی کر سکتے ہیں نا.
जी। अगर बाहर लेके जाएंगे तो जुमला इसमें बन जाएगा। सॉरी। हाँ, फेलिया हो जाएगा, वो इसमें आ अच्छा, जाएगा। अब मुझे बताएं, ये वाले में ये अगर इसमें है तो फिर इनमें भी होगा, ठीक है। जी जी, पहला सीगा। हाँ, ये सब उसी कैटेगरी में वन में आएंगे, ठीक है। अब ये वाले का बताएं, ये किस में आ रहा है, इसका फाइल किधर है? यذهبون, इसका इसका फाइल अंदर ही होगा। अंदर ही होगा। तो ये नहीं, वाह। लेकिन इसमें तो नून है, ये नून वाला वाओ। हाँ, नून वाले वाव सीगों है में, और नून है। नून वाले सीगों में तीन साथ ही लगा होता है। साथ लगा हुआ है। जहां पे नून वाले सीगे होंगे ना, वहां फाइल साथ ही लगा होगा। अरबी। नहीं, अराबी ठीक की है। बात नहीं करें। मैंने अराबी ठीक नहीं है। लिखा यहाँ पे, मैंने सिर्फ जी। नून लिखा है। ओके। नून वाले कितने सीगे होते हैं फिर मुजारे में? मैम नो। 9 नो, होते हैं, दैट्स तो 9 सीगों में साथ ही होगा। और यहाँ पे कितने सीगों में ये सिर्फ अंदर होगा? 10 11 12 13, टोटल 14 होते हैं, तो 3 में होगा इसमें। 3 में होगा और 2 ऊपर रह गए। दो बाकी टोटल। बचे, 2 और ये 14 और होंगे। नून वाले 14 हो गए। तो ये तकसीम है मुजारे की, ठीक है ना। तो अब आपका जी। ये नून वाला सीगा था ना, तो नून वाले में फाइल साथ ही लगा होगा। आपको ना ठीक है। अंदर ढूंढने की जरूरत है ना बाहर ढूंढने की जरूरत है, किधर भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। वाओ है, ठीक है। वाव है। और माजी में हम्म। ये जो साथ वाला होता है, ये 12 में होता है। क्योंकि माजी की जब हम तकसीम करते हैं तो वो दो ही तरह से करते हैं, तीन तरह से नहीं करते। माजी में या तो अंदर बाहर जी। होता है पहले और चौथे सीगे में, अंदर बाहर। हम्म। और 12 में, बाकी 12 रह जाते हैं ना दो के बाद, तो जी, साथ बाहर में। लगा। हाँ, 7, 12 में 7। तो ये अपनी कॉपी पे नोट करें, जब तक आप हवा में रखेंगी ना तो कभी समझ नहीं आएगी ना याद रहेगा। एक दफा हाथों से गुजारें। बाकी लोगों ने नोट्स बनाए हैं, शदाब, मैं आपकी बात कर रही हूँ। ये मैंने नोट्स बनाए थे, मैंने कल आधे ही लिखे थे, इसके इस पॉइंट से पहले तक लिखे थे, ये पॉइंट अभी मैंने लिखना था, आधे मैंने लिख लिए थे कल। तो क्लास को चेक करते रहे, कभी मैं 15 मिनट लेट, मैं ये भी कुछ सोच रही थी कि शायद जिसको असर पड़नी है वो पढ़ ले। तो आपका जैसे ही अभी असर का एक्चुअली टाइम इधर होता असर हुई है, है सूरज डूबने का यहाँ पे। इंतजार ना किया करें हनफी और वो, उससे कुछ नहीं होता। नमाज अजान होते ही टाइम शुरू हो जाता है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। जी। नहीं, बाज इधर लोग लाहौर में 4 बजे होती है आजकल। आजकल हो रही है अजान कब होती है, वो वाला टाइम, उसके फौरन बाद नमाज पढ़ लें। हाँ, अजान तो काफी थोड़ी देर अगर पहले हो आपने जाती सूरज डूबने का टाइम देखा कि अभी सूरज पीला हो जाए या इतने बजे पढ़नी है, अनफी टाइम है, बीच में अगर आपको कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगी? अगर आप में बीच में अगर आपकी डिलीवरी हो जाती है फिर क्या करेंगी? नमाज तो आपको फर्ज हो चुकी थी ना। है। हाँ जी। हम्म। सही। मैंने उन औरतों को भी देखा है जो कि डिलीवरी के बेड के ऊपर भी नमाज पढ़ती हैं, जब तक डिलीवरी नहीं होती। सही। जब तक वो पाक होती हैं वो पढ़ती हैं, वुजू करवाती हैं और नमाज पढ़ती हैं। तो नमाज किसी सूरत में माफ नहीं, अल्लाह माफ करे। और जानबूझ के कभी नमाज न छोड़े। शैतान ने जानबूझ जी के छोड़ी थी और एक सजदे से इनकार किया था। बहरहाल हम किसी और टॉपिक पे चलेंगे, वो भी जरूरी था लेकिन ये भी जरूरी है। तो ये 3 चीजें हैं, जी। अंदर बाहर, पहला और चौथा। सिर्फ हम्म। अंदर 3 सीगे हैं। 3 जी। सीगे हैं, कौन से हैं? सातवां, 13वां और 14वां। सातवां। देखो इनको रट गया बिल्कुल, लिखा है ना उन्होंने, रट गया। नून वाले में भी ये नून अराबी वालों को बोलती हैं कि ये नून वाले सीगे हैं। हम्म। इसका भी तो फाइल साथ ही लगा हुआ है ना। जी। लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ, मुझे बताएं। हाँ जी, ये नून जबर ना, ये जो लगा हुआ है। हाँ, तो ये फाइल ही है ना। तो हाँ जी, फाइल। हम फाइल की ही बात कर रहे हैं। फाइल या तो अंदर ठीक। बाहर होता है या सिर्फ अंदर होता है या फिर साथ ही होता है। तो आई साथ ही आई होता है। थिंक आप लोग ये एक्सरसाइज कर लेंगे, आप लोग, ये मुश्किल नहीं है। तजहबीना था और लम लगने से तजहबी हो गया, तो ये या क्या है, इसका फाइल है। फाइल कभी फेल से जुदा नहीं होता, नूने अराबी गिर जाएगा। जी। और इनका तो होता ही अंदर है, इसमें कौन सा वाला है मुझे बताएं। हम्म। अंदर है इस ये कौन से वाले में आएगा, पहले में, दूसरे में या तीसरे में, शादाब? ये अंता है, तो ये मुजक्कर हाजिर है। और अंता के अंदर नंबर 1 तो ये अंता वाला सीगा जो होता है ये सातवां सीगा होता है। ये तीसरा, ये तो दूसरी कैटेगरी में आएगा, जो दूसरी 3 वाली वाले में। थे ना। हाँ, दूसरी वाली में आएगा, ठीक है। इसका हाँ। अंदर ही होगा, बाहर नहीं हो सकता। हम्म। सही है। और एक जी। और यहाँ पे तजहबा भी था ना।
ये वाला। मैम इसके दोनों हो सकते हैं ना, अंदर बाहर हाँ, के? इस ये वाला कौन से वाले में आ रहा है, ये वाला ये तजहबू। चौथ मैम ये ये चौथा भी हो सकता है, ये- सातवां भी हो सकता है। अभी यहाँ पे कौन सा है? ये यहाँ चौथा है पे तो मैम। वो चौथा यहाँ है, पे चौथा है, आमिना पे। फोर्थ है। तो ये पहली वाली कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, यहाँ अंदर पर भी ये और बाहर अंता है, वो आपको टेक्स्ट से पता चल जाएगा, ठीक है ना। टेक्स्ट जब आप कुरान का देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सातवां है या ये चौथा है। तो चौथा भी। होगा तो अंदर बाहर वाली कैटेगरी में जाएगा, और सातवां होगा तो वो, और नजहबू जो होगा वो किस में जाएगा, अजहबू और नजहबू, शादाब। दूसरी ये जो कैटेगरी। लास्ट वाले ये साथ ही है इनके। अंदर होगा ना इसका। हम- सिर्फ अंदर, जी। ठीक है, सिर्फ अल्लाह। अंदर, और अंदर बाहर। मैं फिर से लिख रही हूँ, अंदर बाहर फर्स्ट एंड फोर्थ, सिर्फ अंदर। ये सातवां, तेरहवां, चौदहवां रट जाना चाहिए बिल्कुल। और ये चीजें, और मुझे पता है अब शुरू में मुश्किल होती है, लेकिन करना तो है ना, प्रैक्टिस तो करनी है, मैं बार बार करवा रही हूँ। ये नहीं कि एक दफा समझा के छोड़ दिया मैंने। सातवां, तेरहवां, चौदहवां, और आगे क्या है, सिर्फ अंदर हो गया, और साथ, साथ ही, साथ ही नून अराबी वाले, नून अराबी नहीं कहे, नून वाले, सारे नून वाले। जी। नून अराबी भी नहीं, नून वाले, और वो भी सारे जितने भी सीखे हैं, और वो 9 हैं, और ये 3 हैं, और ये 2 हैं, तो टोटल 14 हो गए। अच्छा, मुझे अब एक सवाल और बताएं कि जो गर्दान होती है उसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है, मसलन माजी की गर्दान है, मुजारे की गर्दान है, जी। उसमें फेल जुमले और क्या? शामिल फाइल। हाँ, उसमें फेल भी होता है, फाइल भी होता है, दोनों चीजें होती है, वो कंप्लीट जुमला होता है। गर्दान जो होता है जुमलों का मजमुआ होता है, गर्दान जुमलों का मजमुआ होता है, वो जुमला होता है पूरा। जहाबा वो चला गया, खराजा वो निकल गया, पूरी बात समझ आ रही है। जुमला क्या होता है? काम होता है, कंप्लीट होता है, नाकिस नहीं होता वो, फेल और फाइल से मिलके कंप्लीट जुमला होता है, ठीक है, जो गर्दान के अंदर होता है। अगर फिर उसको मफूल की जरूरत हो तो फिर उसके साथ ला के मफूल लगाते हैं आगे। अगर मफूल की जरूरत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं, तो वो कंप्लीट जुमला होता है। एक और बात थी जो इस बारे में थी, एक तो वो जुमला होता है क्या हो रहा है सुबह सुबह? मैम इधर अजान हो गई। हाँ, तो आप म्यूट कर लें, चलो, ताकि सब गुनहगार ना हो। अच्छा, एक और बात है जो मैं यहाँ पे बताना चाह रही थी। एक तो ये जुमले होते हैं, और बाब, बाब क्या चीज होती है, बाब की तारीफ करें, कौन बताएगा क्लास के, बाब क्या होता है? बाब वजन होते हैं। और कोई? दो लफ्जों में बताएं, एक लफ्ज में बताएं या दो लफ्ज में बताएं, जुमला तारीफ, डेफिनेशन नहीं चाहिए, आपने क्या समझा, बाब क्या चीज होती है। अब बाब क्या होते हैं? मैम वो वजन होता है ना, जो हमारे लिए माजी माजी और मुजारे के सेम पैटर्न बनाता है। मुजारे का मजमुआ, माजी और मुजारे का मजमुआ, ये बाब कहलाता है। मसलन दराबा, यदरिबू, तो कौन सा बाब बन गया, द्वाद। नसरा, यनसुरू, कौन सा बाब बन गया, नून। तो नून। माजी लेते हैं फिर मुजारे लेते हैं, समिया यस्माऊ, कौन सा बाब बन गया, सीन। सी। तो यानी अकेला जो माजी होता है वो बाब नहीं बन सकता, अकेला मुजारे भी बाब नहीं बन सकता, दोनों का मजमुआ करेंगे तब आपको समझ आएगी कि ये कौन सा बाब बन रहा है। सिर्फ आपने माजी में सीन के नीचे जेर देख ली तो वो बाब हसीबा भी बन सकता है, तो उसका मुजारे भी जाके देखना है कि वहां पे जबर आ रही है तो समिया बनेगा, जेर ही आ रही है तो हसीबा बनेगा। इसी तरह आपने इसमें आपने बाकी बाबों को भी इसी तरह देखना है सबको। माजी को भी अगर मुजारे दिया है तो माजी मालूम करें और दोनों को जमा करके बाप का पता लगाएं, माजी दिया तो मुजारे मालूम करें, अगर नहीं समझ आ रही डिक्शनरी में जाएं, ठीक है। डिक्शनरी का मैंने पता आपको बता दिया है, ग्रुप में मैंने दिया ना लिंक, है ना। किसी को चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको लिंक डिक्शनरी का दे दूंगी।
جی اس کو آپ صرف روٹ ورڈ ڈالنا ہے، ڈیٹیل آپ کو وہ بتا دے گا پورے، ہر لفظ کی ڈیٹیل بتا دے گا، اس سے کتنے کون سے ابواب میں یوز ہو رہا ہے وہ. ٹھیک ہے، ابھی جو گرینڈ ٹیسٹ آیا نا، اس میں کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، پڑھا ہو، دیکھا ہو؟ چلیں ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے گروپ میں ڈال دی تھی کہ کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو. الدرس الثالث پڑھیں آ کے، کون پڑھے گا؟ جلدی آئیں جلدی، گاڑی چھوٹ جائے گی ورنہ. پہلے آپ میں میں پڑھوں. آ جائیں. الدرس الثالث ہم، لیسن 3. ہم، جعفر أين المدرسون؟ ہم، کہاں ہیں اساتذہ؟ ہم. لا دخلوا الفصول ولا هم في غرفة المدرسين. اچھا اب مجھے بتائیں نہیں. آئینہ کیا ہے؟ أين اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اسم اس استفہام ہے. اسم و استفہام ہے. المدرسون کیا ہے؟ یہ اسم ہے میم. ہاں اسم ہے. اور ٹھیک ہے. جنس میں یہ مذکر ہے، ہم، عدد میں یہ جمع ہے، ہم، واحد وسط میں یہ معرفہ ہے، ہم. اور اعراب میں مرفوع ہے. اعراب میں مرفوع ہے. اعراب کون سا آ رہا ہے؟ حرف آ رہا ہے یا حرکت آ رہا ہے؟ اعراب بالحرکت حرف ہے آ یا رہا اعراب بالحرف ہے؟ ہے. اعراب ہر حرف ہے. ہر طرح اعراب بالحرف کیوں ہے؟ آواز آ رہی ہے نا اس کی، ساؤنڈ سے آ رہا ہے. کیونکہ جمع مذکر سالم ہے. جی ابھی ساؤنڈ کو چھوڑ دیں، ابھی تھوڑا سا آگے نکلے. ٹھیک ہے نا. جی جی ابھی یہ جی. بتائیں کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے اس لیے آ رہا ہے. تو پھر یہ کیا بنے گا المدرسون، اور یہ کیا بنے گا؟ میم المدرسون مبتدا بنے گا، مبتدا مؤخر، 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 اور آئینہ خبر مقدم. خبر مقدم. ٹھیک ہے، اس کو خبر مقدم کیونکہ یہ ظرف ہے نا. آئینہ ظرف ہے، صرف اسماء استفہام نہیں ہے، ظرف بھی ہے، جگہ کو بتا رہا ہے نا. جی جی تو جب جگہ کو بتاتے ہیں اسماء استفہام تو وہ ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ظرف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خبر بنتا ہے، مبتدا نہیں بن سکتا. صحیح ہے. تو اس کو جی خبر ہی بنائیں گے اور اس کو وہ بنائیں گے مبتدا. لا دخلو، لو وہ بھی اور پیش بھی نہیں. حرکت لمبی کرنی ہے. لا دخلو اصل میں کیا خلو تھا؟ ید کا دخلونا تھا، دخلونا. دخلونا. نون گر گیا اچھا، لام کی وجہ سے. شاباش. پھر یہ کون سا لام ہے؟ میں نہیں، لام نہیں، لائے نہیں ہے. لائے اور یہ نہیں. فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ ماضی، ماضی. تو ماضی. ماضی میں نون کا بات ہے. نون آیا کہ ماضی کے کردار میں دخل، دخلا، دخلو، دخلت، دخلتا، دخلنا. کہاں پر آیا دخلونا؟ دخلنا آتا ہے. دخلتا، دخلتما، دخلتم، دخلتی، دخلتما، دخلتنا. واو کے بعد تو نون کہیں بھی نہیں آیا ماضی میں. ٹھیک ہے. تو ماضی میں تو نون نہیں آتا. اگر آپ بول رہی ہیں یہ ماضی ہے تو نون تو نہیں آتا. مدارے پہ سارے. مضارع تھا، جی مضارع میں نون آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ جی نے صحیح بولا ہے کہ وہ جی ماضی ہے، جی. لیکن آپ نے یہ غلط بولا ہے کہ اس کے آگے نون تھا اور وہ گر گیا. یہ غلط بولا ہے آپ نے. ہاں ہاں اوکے ساری. تو لائے پھر یہ لائے نہیں ہوگا. پھر وہی مرغی نہیں، کی ایک لائے ٹانگ، لائے وہی میم مرغی یہ کی لائے ایک ٹانگ. نافیہ. نفی، نفی ہوگا. نافیہ. نافی ہے سوری. لائے نہیں ہمیشہ مضارع پہ آتا ہے اور یہ مضارع ہے ہی نہیں. یہ کیوں جی مضارع نہیں ہے؟ کون بتائے گا یہ کیوں مضارع نہیں ہے؟ اس پہ لام تعریف نہیں نا، آگے یا ید نہیں لگا، یا ید تعریف. خلونا نہیں ہے نا لام میم. تعریف، لام تعریف کہاں سے آ گیا؟ وہ اس ہر ایک جگہ ہوتا ہے نا. مشارن الیہ میں ہوتا ہے، لام تعریف کی بات نہیں ہوتی ہے. نہیں نہیں، مطلب یا نہیں لگا ہوا ہے، تا نہیں یا لگا ہوا نہیں مدارے. لگا ہوا؟ جی مدارے کا. علامت علامت مضارع نہیں لگی ہوئی. جی علامت مدارے کہنا چاہ اگر رہے ہیں. واو الف لگا ہو تو صاف علامت مضارع بھی ہو، تب جا کے وہ لائے نہیں جی ہوتا ہے اور وہ یدخلون جی ہوتا ہے. جی 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 سوری. ابھی یہ غلطی تم نے نہیں کرنی ہے یا عابدہ. جی 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 سمجھ گئی.
یہ اگر آپ کی یہ والی شکل آ رہی ہے اور علامت مضارع نہیں لگا ہوا تو ماضی ہے. یہ دخل ہم کا دخلا سیگا ہے نا، دخلو. یہ ہم کا سیگا ہے سوری. یہ نون جو آتا ہے نا ہمیشہ علامت مضارع کے ساتھ آتا ہے، واو کے بعد نون جو آتا ہے. صحیح. صحیح ہے. جی نون اعرابی جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ کس کے ساتھ ہے؟ علامت مضارع کے ساتھ ہے. مظاہرے کے ساتھ صحیح. وہ ہے ہی نہیں پیچھے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہاں نون گرا ہوا ہے. صحیح ہے. تو اس لیے میں جی یہ جی چھوٹے چھوٹے کوشچن کروا رہی ہوں کہ پکا نہیں ہو جائے آپ کا. جی انشاءاللہ. تو اس میں فائل کیا ہے؟ اب یہ اس میں ہم نون بھی تھا، یہ نون والے ہاں سیگوں میں سے تھا، تو فائل کدھر ہوگا وائی اس کا؟ واو ہوگا اس میں، فائل ساتھ ہی لگا ہوا ہے. ساتھ لگا ہوا. ایسے بولا کریں، ایسے یاد ہوں گی چیزیں. جی. ساتھ ہی لگا ہوا ہے اور وہ واو ہے. الفصولہ کیا بنے گا؟ مفعول. مفعول بنے گا. ولا ہم فی غرفت المدرسین، وہ حرف عطف ہو گیا. لا پھر کون سا ہو گیا؟ یہ نفی ہے پھر. نفی کا ہے، ناہی کا نہیں ہے. آگے فعل مضارع مجزوم نہیں ہو رہا، یہ ناہی کا ہے. ناہی کا جی نہیں ہے، یہ آگے ضمیر آ رہی ہے. جی. اور یہ والی ضمیر ہمیشہ کیا بنتی ہے؟ مبتدا. مبتدا بنتی ہے. ٹھیک ہے. جی. اور فی غرفت المدرسین کیا بنے گا؟ متعلق خبر. متعلق خبر بن جائے گا. خبر ہے نہیں، متعلق خبر پہلے بنا رہے. ابھی تو خبر ہی نہیں بنی ہماری. قائم مقام. قائم قائم مقام خبر بنے. قائم مقام خبر تو یہ خبر اور یہ پورا جملہ اسمیہ بن جائے گا. جی. اور جملہ اسمیہ پہ جب لا آتا ہے تو وہ نفی کے لیے آ رہا ہوتا ہے. گڈ صحیح ہے. پوائنٹ. نفی کے لیے لا کیا ہے؟ اب یہاں پر جو ہے نا لا تاکید کے لیے آ رہا ہے، اس لا کی تاکید کے لیے آ رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب جملہ اسمیہ پہ لا آتے ہیں نا تو وہ نفی کے ہوتے ہیں اور وہ تاکید کے لیے بھی آ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ما نہیں آ سکتا تھا، ما نہیں آیا. ما دخل الفصول، یہ غلط ہو جاتا. لا لائے تو یہ ما بھی مضارع پہ آ سکتا ہے اور لا بھی ماضی پہ آ سکتا ہے. یہاں ماضی پہ ہی آ رہا ہے نا. تو یہ ایک دوسرے کے، ویسے تو لا مضارع کے لیے ہوتا ہے، ما ماضی کے لیے ہوتا ہے، لیکن آ سکتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. یہ مضارع کے چیپٹر میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ ما کب آتا ہے، مضارع کے اوپر کب آتا ہے، اور لا ماضی کے اوپر کب آ جاتا ہے. اب یہ جو ہے نا ہم، یہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ ہمیشہ ضمیر پیچھے لوٹتی ہے. یہ مدرسون کی طرف مدرسونا، میں. مدرسونا کی طرف. ہاں. لا دخلوا این المدرسون، ہم کی ضمیر دخلوا کی اس واو کی طرف بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر بھی ہمیشہ ضمیر اسم کی طرف ہی لوٹتی ہے. ٹھیک ہے. تو جی. یہاں پر ہی لوٹ آئی ہے مدرسون کی طرف. اس کی بھی جو ہے وہ ادھر ہی لوٹ آئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی بھی ادھر ہی لوٹ آئی ہے. تو ہمیشہ ضمیر میں اسم چھپا ہوتا ہے، ضمیر میں ضمیر نہیں چھپی ہوتی، ضمیر میں اسم چھپا ہوتا ہے. تو وہ اسم آپ نے مدرسون لگا دیا. اچھا. یہ لا جو ہے تاکید کے لیے آ رہا ہے، جملہ اسمیہ پہ ہی آ رہا ہے. اور یہ جملہ فعلیہ ہے، اس پہ لا آ رہا ہے. اور یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ ہے، یہ مبتدا مؤخر اور یہ. اچھا. اس میں کیا ہے ابھی؟ کون کرے گا یہ والا جملہ آ کے؟ اظن. میں کروں. ہاں کریں. ادنان اظن انہم فی اجتماعین. اظن یہ میم جملہ فعلیہ ہے. میں نے گمان کیا. اظن یہ میم 13واں صیغہ ہے، مضارع ہے. انہم ازنو ہے، مضارع ہے. ٹھیک ہے. زنا یظنو ازنو، یہ کون سا، اس کا فائل کدھر ہے؟ میم اندر انا ہی. ہے، اندر ہی. اندر ٹھیک ہے. ہی ہے. پہلے اندر انا ہی بولیں اور پھر پہلے فیصلہ کر لیں اندر ہے کہ باہر ہے. تو جب آپ نے اندر ہی بول دیا تو اب تین میں سے ایک چوز کرنا ہے نا. تو انا ہے. پہلے تو یہ دیکھنا ہے یہ اسم ہے یا فعل. آپ اسم کرنا ہے وہ ڈھونڈتے رہے فائل. تو یہ فعل ہے اور انا ضمیر ہے. آہستہ آہستہ آپ کو اتنی پریکٹس ہو جائے گی، سب بولنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ازنو انہم، ازنو کے بعد انا آتا ہے ہمیشہ، آلویز انا آتا ہے. اور انا جب بھی آتا ہے تو وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، ون ورڈ میں چینج کر دیتا ہے. انا کے بعد بھی جملہ اسمیہ آتا ہے، انا کے بعد بھی جملہ اسمیہ آتا ہے.
انا جو ہوتا ہے جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا بعد میں آتا ہے. نا ٹھیک ہے. بیچ میں. انا جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا, ون ورڈ میں چینج کر دیتا ہے. اب جب اس نے ون ورڈ میں چینج کر دیا تو اب یزنو کا کیا بنے گا؟ پورا مفعول. مفعول بن جائے گا. اتنی سی بات ہے. اور ازنو کے دو مفعول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو دوسرا مفعول کدھر ہے؟ بات تو پوری ہو گئی, سمجھ آ رہی ہے, تو دوسرا مفعول کدھر ہے پھر؟ جملہ جب آپ کا بنتا ہے نا, جملہ جی. جملہ جب آپ کا مصدر بنتا ہے, پورا جملہ مصدر بن رہا ہے نا, مصدر معول, تو وہ دو کے برابر ہوتا ہے, دو مفعولوں کے برابر. اس کو نوٹ کریں. دیکھیں, ایک ہوتا ہے ان حرف مصدر, اس کے بعد صرف مضارع آ رہا ہے نا, فعل اور فاعل آ رہا ہے, جملہ تو نہیں آ رہا نا پورا, پہلے مضارع آ رہا ہے. اب یہ جب بنے گا نا تو یہ ایک ہی مفعول بنے گا. لیکن جب پورا جملہ آپ کا یہاں انا اور اس کا جو جملہ اسمیہ ہے, یہ اسم ہے, یہ خبر ہے, یہ سارا مل کے جملہ اسمیہ بن کے جملہ جب آپ کا بن رہا ہے نا ون ورڈ, تو وہ کیا بنے گا؟ وہ دو مفعولوں کے برابر ہوگا. اور اس کے لیے ایک ورڈ یاد رکھیں, سدا مسدا. آگے یاد نہ کریں تو بھی بات نہیں ہے, لیکن ابھی سدا مسدا یہ تو اتنا تو یاد کرنا. آگے بھی میں ایک کیا؟ لفظ اور ہے, سدا مسدا مفعول لی. مفعول لئی ہوتا ہے, مفعول لئی نہیں ہوتا ہے نا, مفعول لئی, مفعول لئی کہتے ہیں اس کو سدا. یعنی یہ سدا مسدا کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ڈکشنری میں میننگ دیکھیے گا, گوگل کو بتائیں سدا مسدا کا میننگ بتائیں, لکھ کے بتائیں, وہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائے گا. اور مفعول لئی دو مفعولوں کے برابر. سدا مسدا کا مطلب وہی برابر, ایکول ٹو. جی جی. ٹھیک ہے. تو جب انا کے بعد جملہ آئے گا پورا, تو وہ پورا جملہ جو ہوتا ہے وہ دو مفعولوں کے برابر ہوتا ہے, جس کے دو مفعول پورے ہو گئے. اگر یہ والا جملہ بن کے اس کا مفعول نہیں آئے گا نا, ایک ہی مفعول آ رہا ہے, کوئی الگ سے مفعول آ رہا ہے, ازنو انا ہے نا, آگے کچھ ایک اسم آ رہا ہے اور وہ بن رہا ہے, جملہ نہیں بن رہا مفعول, تو پھر وہ ایک کے برابر ہوگا, پھر دوسرا بھی آئے گا آگے, دو مفعول پھر الگ الگ آئیں گے. لیکن اگر پورا جملہ بن کے آ رہا تو وہ دو مفعول. ارأیت المدرسین الجدد. دیکھیں, جو ہوتا ہے نا صرف ایگزام پاس کرنا, ٹیسٹ پہ پاس کر لینے, یہ کوئی علم نہیں ہوتا. علم اصل میں تو وہی ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے, ہمیں سمجھ آ جائے, جو ہم نے گین کر لیا ہے, جو کل ہم کسی طریقے لوگوں کو بتا سکتے ہیں اس کو اتھینٹک طریقے سے کہ جو میں کہہ رہی ہوں وہ ٹھیک ہے, وہ علم ہوتا ہے. صحیح. تو صرف ٹیسٹ پاس کرنا نہیں, سمجھنے کی کوشش کریں. میں نمبروں پہ کبھی بھی نہیں جاتی کہ فلاں کتنے نمبر آئے, ہو سکتا ہے اس نے نقل مار لی ہو سکتا ہے نا, ہو سکتا ہے اس نے پہلے بھی وہ ٹیسٹ دیا, اس کی بھی اس کے پاس ہو, مجھے لکھ کے بھیج دے, ایسا بھی ہوتا ہے بات. تو وہ چیز نہیں ہے, اس کے دماغ میں کیا جا رہا ہے, وہ یہاں مجھے کیا بتا رہا ہے, وہ اصل چیز ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو کوشش کریں سمجھنے کی. ٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں, نمبر لگتے رہتے ہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں. تو اب یہاں پہ دیکھیں, ارأیت المدرسین الجدد. میں شک نہیں کر رہی, یہ مت سمجھنا کہ میں کسی بھی شک کر رہی ہوں, اپنی طرف نہیں لینا, میں ایک جرنل بات کر رہی ہوں آپ کے سامنے کہ ایسا ہوتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے جو آپ کے دماغ میں آ گیا, وہی میں پڑھا رہی ہوں. میرے پاس کوئی کتابیں اور ڈکشنریاں نہیں کھلی ہوں, ایسے ہے نا. اچھا, ارأیت حمزہ استفہام ہو گیا. حمزہ استفہام ہے یا حرف استفہام ہے, مجھے بتائیں. یہ حرف استفہام ہے. ہاں, حمزہ استفہام جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا. حمزہ استفہام جو ہے, اچھا اس کے دو نام ہیں, اس کو حمزہ استفہام کہہ سکتے ہیں. نہیں, حرکت آئی نہیں. حرف استفہام بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, کہہ حمزہ سکتے ہیں. استفہام. اچھا, اور یہ عامل ہوتا ہے کہ غیر عامل ہوتا ہے. میم یہ غیر عامل ہوتا ہے نا. میں اس کو اسم و استفہام نہیں کہہ رہی, میں اس کو حمزہ استفہام کہہ رہی ہوں. تو حمزہ استفہام کہنے سے وہ اسم تھوڑی بن گیا, وہ حرف ہی ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو حرف و استفہام اسم و استفہام نہیں کہہ رہی. اسم و استفہام تو آ اور حل کے علاوہ ہوتے ہیں نا. وہ نو بات ہوتے سمجھے, ہیں نا.
تو یہ آپ کا، اس کو دو نام ہوتے ہیں، حرف استفہام بھی ہوتا ہے اور حمزہ استفہام بھی ہوتا ہے، دو نام اس کے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ رأیتا، اس میں فائل اندر ہی ہے باہر ہے یا ساتھ ہی ہے؟ میم پھر اس میں اب پہلے تو دیکھیں یہ اس ماضی ہے، میں یہ مضارع ہے، پھر اس کی کیٹیگری میں جائے۔ اس میں صرف ماضی اندر ہے ہے یہ، نا؟ ہاں اس میں صرف تا ہے، اندر، ہاں انتا، ہاں۔ اب وہ دیکھیں جس کا اندر ہوتا ہے صرف، وہ تو ہوتا ہے انتا والا سیون، سیغہ ساتواں، وہ تو ساتواں، ساتواں سیغہ ہوتا ہے، ہوں ٹھیک ہے، جس کا ٹھیک، صرف اندر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک، تفعلو ہوتا ہے نا، جی میم، تفعلو کے وزن پہ ہوتا ہے نا، وہ تو فعل مضارع ہوتا ہے ساتواں تو۔ یہ ماضی ہے، ماضی کی ہم دو کریں گے نا، ایک ہوگا پہلا اور چوتھا، جی جی میم، جی اور یہ یہ ساتھ 12واں۔ لگا اب ہوا آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ 2 میں سے یا 12 میں سے ہے، 12 میں سے ہے، اس کا ساتھ ہی ہوتا ہے اور اس کا اندر باہر ہوتا ہے۔ جب بھی یہ تا، بڑی تا دیکھیں نا، تو وہ ماضی کا صیغہ ہوتا ہے، مضارع ہو ہی نہیں سکتا، ہوں، ٹھیک ہے، اسی کی گردان میں آتا ہے نا، جی، جی فالتا، فالتما، فالتم، فالتی، فالتا، سب تا پہ زبر، تا پہ سکون، اسی میں آتا ہے نا، ماضی میں آتا ہوں ہے نا، ساتھ لگا ہوا ہے میم، 12 میں سے ہے یہ۔ 12 میں سے ہے۔ تو اس کا فائل کیا ہو گیا؟ پھر تا ہو گیا، ساتھ ہی لگا ہوا ہے، پھر آپ کا المدرسینہ کیا ہو گیا؟ یہ مفعول ہو گیا، اور کیونکہ یہ منصوب ہے، اور منصوب کس سے ہو رہا ہے؟ زبر سے ہو رہا ہے یا یا سے ہو رہا ہے؟ حرف سے ہو رہا ہے یا اس سے ہو رہا ہے؟ حرکت سے ہو رہا ہے منصوب، یا سے ہو رہا ہے نا یا سے آتا، پھر یہ کیوں یا سے ہو رہا ہے؟ زبر سے کیوں نہیں ہو رہا؟ حرف کا اعراب کیوں آ رہا ہے؟ یہ کیونکہ جمع ہے نا مذکر، تو مذکر ان سالم کا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بس یہی جی آپ نے دیکھنا ہے۔ الجدودہ کیا ہے؟ اب یہ صفت، صرف تھے مدرسین کی۔ مدرسین کی صفت ہے نا، تو جب یہ جی عاقل ہوتا ہے تو صفت بھی پوری کیا آتی ہے؟ وہ بھی جمع ہی آتی ہے، سیم ہی آتی ہے۔ اور اگر یہ مرفوع ہوتا تو یہ صفت بھی مرفوع ہوتی، یہ منصوب ہے تو یہ بھی منصوب جی ہے۔ اب یہ منصوب جو ہے، اس پہ حرکت کا اعراب ہے یا حرف کا اعراب ہے؟ ہاں اس کا اعراب حرکت تو نہیں، میم حرکت اس پر اعراب، حرکت کا اعراب ہوگا نا؟ اور کیوں ہے حرکت کا اعراب؟ یہ صفت بن رہی ہے نا میم۔ نہیں، حرکت کا کیوں ہے؟ میں نے 5 چیزیں بتائی تھی نا، جن پہ تین میں حرکت کا آتا ہے اور 2 جو ہیں ان پہ حرف کا آتا ہے۔ تو اس پہ حرف کا آیا تھا کیونکہ جمع مذکر سالم تھا، تو اس پہ حرکت کا کیوں آ رہا ہے؟ جی یہ جمع، مکسر ہے۔ ہاں، یہ جمع مکسر ہے نا؟ جمع مکسر، یہ چیز آپ نے بتانی ہے مجھے، ٹھیک ہے نا۔ اس پہ حرکت کا اعراب کیوں ہے؟ حرکت کا اعراب کس کس پہ آتا ہے؟ جمع مکسر پہ آتا ہے، واحد پہ آتا ہے، جمع مؤنث سالم پہ آتا ہے۔ تو اگر حرکت کا اعراب آ رہا ہے تو ان 3 میں سے ہوگا نا، جی میم، یا واحد ہوگا تب حرکت کا آئے گا، یا جمع مکسر ہوگی تو حرکت کا آئے گا، یا پھر جمع مؤنث سالم ہوگی تو حرکت کا آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب بھی حرکت کا اعراب دیکھیں نا کہ یہاں حرکت کا اعراب آ رہا ہے، حرکت کا یہ آ رہا ہے نا، الجدودو، الجدودا، الجدودی، اصل میں تو جدودن ہوتا ہے نا، جدودن، جدودن، جدودن ہوتا ہے، تو پھر الف لام لگنے سے ایک پیش ہو گئی نا، ایک زبر ہوگی، ایک زیر ہوگی۔ اچھا، یہ دورانی تک آپ کو آ جائے گا سب کو۔ اجا المدرسون جدودن، آ جو ہے وہ آپ کا حرف استفہام یا حمزہ استفہام دونوں کہہ سکتے ہیں۔ جا آ کیا ہے؟ فعل فعل ماضی، ماضی فعل ہے، پہلا ماضی، صیغہ ہے۔ فائل اس کا کدھر ہے؟ پہلے والے کا، جو پہلے سیغے کا اور چوتھے سیغے کا فائل اندر باہر آ سکتا ہے، دبا ہے، تو کون سا ہوگا؟ مدرسون میں سونا ہوگا فائل، ہاں، مدرسون فائل ہوگا، کیونکہ اور یہ کیوں؟ کیونکہ یہ رفعی حالت میں ہے۔ بتایا، رفعی حالت کا کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ پونا ساؤنڈ کی وجہ سے، چلو ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے جدودن؟ اس پہ بتائیے، یہ کون سی، کیا بن رہا ہے؟ یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے، پہلے یہ بتائیں فائل، اس کے اوپر فائل حرکت،
مرفوع، ہاں مرفوع ہے تو فاعل ہے اس کا. مرفوع ہے لیکن کیسے مرفوع ہے؟ حرکت کے اعراب ہے یا رب. حرف کے؟ ہاں. 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 حرکت سے اعراب چینج ہوگا یا حرف سے چینج ہوگا؟ حرکت سے ہوگا. حرکت سے ہوگا نا میم. حرکت سے ہوگا. حرکت سے کیوں ہوگا؟ اعراب الحرکت کیوں آ رہا ہے؟ یہ کیونکہ یہ مکسر ہے نا. مکسر جمع ہے. مکسر ہے. اور مرفوع کیوں آ رہا ہے؟ منصوب مجرور کیوں نہیں آ رہا؟ فاعل بن رہا ہے، فاعل مرفوع ہوتا فائل تو یہ بنا دیا مدرسون نا، کو دو دو فائل تھوڑی مدرسون ہوتے ہیں. کو فالو کر رہا ہے نا میم. ہاں یہ صفت بن رہی ہے ہے. مدرسون کی. سوری ایسے. اور چونکہ یہ عاقل کی صفت عاقل کی جمع ہے اس لیے صفت اس کی سیم ہی آ رہے. اچھا اچھا. اور اگر غیر عاقل کی ہوتی تو یہاں جدیدہ تو نہ آتا. ٹھیک ہے، غیر عاقل کی جمع ہوتی نا تو یہاں پر غیر عاقل. بہرحال یہ والا جو ہے مرکب توصیفی بن کے، یہ موصوف صفت بن کے، پھر آپ اس کو دونوں کو بھی بنا سکتے ہیں فاعل. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی بن کے فاعل بن رہا ہے. اور اعراب کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ موصوف سے پتہ چلتا ہے. مرکب توصیفی میں اعراب موصوف سے پتہ چلتا ہے. مرکب اضافی میں اعراب مضاف سے پتہ چلتا ہے. اور مرکب اشاری میں اعراب مضاف الیہ سے مشار الیہ سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں آگے. عدنان کیا کہہ رہے ہیں؟ پڑھیں، میں بند کر دوں؟ میں پڑھوں؟ جی سوری. نو نو میم. آپ پڑھیں. عدنان. ہاں نعم. ہاں پڑھیں. جاء خمسة مدرسين جدد. آپ مجھے بتائیں نام کیا ہے؟ نام کو کیا کہیں گے؟ آ کو تو آپ نے حرف استفہام کہہ دیا. یہ یہاں جواب استفہام جواب. ملے گا نا. ہاں جواب استفہام. ہاں جواب، ہاں اس کو آپ جواب بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ حرف جواب کہہ سکتے ہیں. سب سے جواب ٹھیک ہے. حرف جواب اور حرف استفہام، ٹھیک ہے، دونوں حرف ہیں، یہ بھی اور یہ بھی. اس کے بعد ٹھیک جا ہے. کیا ہے؟ جاء فعل ماضی ہے. ہاں اس کا فائل اندر بھی ہو سکتا ہے اور باہر بھی ہو سکتا ہے نا، جی پہلے جی. اور چوتھے سیغے کا. تو فائل باہر ہوگا یا اندر ہوگا بتائیے؟ اس میں جاء خمسة مدرسین، اس میں باہر ہے. باہر کیا ہے؟ فائل کیا ہے؟ خمسة ہم، مدرسین، ہم، ٹھیک ہے. 5 مدرس. اور یہ اس کو بھی شامل کریں گے. جدودین اس کی صفت ملا کے خمسة مدرسین جدودین، 5 نئے مدرس. یہ پورا جو ہے نا یہ مضاف ہے، اچھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ آپ کا مرکب توصیفی ہے. توصیفی. اب یہ مرکب توصیفی باہر مضاف ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ کون سا مرکب بنے گا؟ مضاف الیہ. مضاف مرکب الیہ، مرکب اضافی. اضافی بنے گا. تو اس کو مرکب اضافی بنا کے آپ نے اس کا کیا بنانا ہے؟ اس کا فائل ہو جائے گا نا فائل جا. ہو جائے گا کیونکہ یہاں دمہ آ رہا ہے مضاف پہ. اگر یہاں زبر ہوتی تو یہ کیا بنتا؟ مفعول بنتا. مفعول ہو جاتا. تو اب یہ کیونکہ دمہ آ رہا ہے اس لیے اس کا فائل بنے گا، یہ پورا ہی فائل بن جائے گا جی. جہاں تک جا رہا ہے. خمسۃ مدرسین. اب اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ تو واحد ہے اس لیے کہ اس کے اوپر واحد ہے، مؤنث ہے تو اس کے اوپر حرکت کا اعراب آ رہا ہے نا. تو جی یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر حرکت کا اعراب ہے یا حرف کا اعراب ہے؟ جری ہوگی نا. جری ہوگی اور اس پہ ہاں جاری. اعراب ہوگا. حرف کیا کہتے ہیں، اعراب کا تو نہیں ہوگا، حروف کا ہوگا، حرف کا. حرف کا اعراب ہوگا. تو حرف کا اعراب ہے تو نسبی حالت ہے یا جری ہے؟ یہ دونوں جری سیم. کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ جری ہوگی کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ از آلویز اب مجرور. جدودین سے بھی پتہ لگ رہا ہے نا، جدودین بھی تو وہ ہے ہمارا مجرور. جری حالت میں ہے. تو اس کی جو صفت ہے. ہاں اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے لیکن پھر بھی آپ کو اپنا سوچنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ٹھیک ہے. یہ مضاف ہے تو یہ مجرور ہی ہوگا نا. ہو سکتا ہے یہ نہ ہو، پھر کیا کرو گی؟ ٹھیک ہے. اس وقت ٹھیک کیا ٹھیک. کرو گے جب یہ نہیں ہوگا تو ہاں آپ نہیں، نے وہ تو کنفرم ہے نا کہ وہ مضاف ہے، وہ مضاف الیہ ہے. رأیت احدہم. تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ انا کا صیغہ ہے. انا کا صیغہ ہے. اور یہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ 13. 13 ہوتا ہے. ویری گڈ، 13. 13 ہوتا ہے. انا ہاں اور نحن 13 14 ہوتے ہیں اور انتا جو ہوتا ہے وہ 7 ہوتا ہے. تو یہ 7. 13 ہو گیا، 14 نہیں ہے، 13 ہے انا والا. ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے. فائل اس میں
ماضی کو ہم انا ماضی کی ڈویژن کیسے کرتے ہیں؟ کتنوں میں کرتے ہیں؟ 2 میں یا 1 میں؟ دو دو میں میں 2 میں، پہلا اور چوتھا اور 12۔ 12 تو یہ کون سے سیغوں میں سے ہے؟ تو 12 میں سے ہے یا اس میں سے ہے یہ پہلے؟ 13واں ہے نا؟ ہاں یہ 13واں ہے نا، کون سے سیغوں میں سے ہے؟ 12 میں سے ہے یا 2 میں سے ہے؟ 12 میں 12 سے میں سے ہوگا، 12 میں 12 سے، میں سے 12 میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ 13واں نمبر کا سیغہ ہے، لیکن ان میں سے ہے جن کا اعراب ساتھ ہی لگا ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ اندر باہر ہوتا ہے۔ ماضی کو اس طرح ڈیوائڈ کرتے ہیں، میں آپ کے لیے دوبارہ دہرا رہی ہوں تو ان کا بھی جی ساتھ ساتھ ریویژن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی پکا ہو رہا ہے ابھی۔ اس کا فائل جو ہے آپ نے بنا لیا، اب مفعول کیا ہوگا؟ مفعول مفعول یہ احدہ جو نصب میں ہے احدہ، ہاں، تو احدہ کیا بن رہا ہے؟ احدہ اس کا مفعول ہو جائے گا، بن کیا رہا ہے؟ احدہ ہم، یہ عدد معدود ہو جائے گا، نہیں، عدد ایک، معدود، عدد معدود تو یہ والا تھا۔ اچھا خمسۃ مدرسین، ہاں، ٹھیک ہے، یہ تو آپ کا، احدہ یہ عدد معدود نہیں بن رہا، ان میں سے ایک، ان میں سے مضاف ایک، مضاف الیہ ہو جائے گا پھر یہ، ہاں ان میں سے ایک، تو یہ مضاف مضاف الیہ بنے گا۔ ضمیر سے پہلے جب بھی آپ کا اسم آئے ہوں وہ آپ کا مرکب اضافی بنتا ہے، جی، اس کے اوپر کبھی بھی الف لام اور تنوین نہیں ہوتا ہے، اس لیے۔ ہوں، ٹھیک فی ہے، المکتبی متعلق بن گیا، قبلہ قلیل کیا بن جائے گا؟ یہ اس کا ظرف ہو جائے گا، ظرف کیا بنتے ہیں جملہ فعلیہ میں؟ مضاف بنتے ہیں، مضاف تو بنے گا، کلیل مضاف، ہاں مضاف مضاف الیہ بن کے کیا بنے گا؟ متعلق ہو جائے گا، ظرف مضاف الیہ۔ اور کوئی بتائے ظرف مضاف الیہ جملہ فعلیہ میں کیا بنتے ہیں؟ متعلق کا یہ ہے، مفعول، مفعول فی ہی، فیہ، فیہ۔ فی ہی، اور ظرف جو ہوتا ہے وہ بھی زبر والا ہے نا، ہوں ظرف ہمیشہ ٹھیک ہے، زبر والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی اور اس میں وہ ہمیشہ پھر کیا بنتا ہے؟ مفعول بنتا ہے، اور مفعول اس پہ زبر آتی ہی ہے۔ اگر اس کے نیچے زیر ہوتی یا پیش ہوتی تو پھر تو نہیں بنتا نا، زبر کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے کہ یہ مفعول بن رہا ہے۔ مفعول، صحیح میں ہے، نے دیکھا ہے ان میں سے ایک کو لائبریری میں قبلہ قلیل، قبلہ کا، کب دیکھا میں نے؟ مفعولن فی ہی ہے، کام کس وقت ہوا؟ مفعولن اچھا اس فی کے ہی، بارے میں بتا رہا ہوں۔ اسمہ، اس کا نام، نیا الحسین، جملہ شروع ہو گیا، ہاں، اسمہ اسمہ الحسین، الحسین بن الحسنی، حسن، ہوں اس کا نام مرکب اضافی ہو گیا، ہوں مبتدا بن گیا، جی مرکب اضافی مبتدا بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے، مبتدا بنائے اور یہ خبر ہو جائے گی الحسین بن الحسنی۔ ٹھیک، تو یہاں پہ یہ اصل میں ابن تھا، ابن، ٹھیک ہے نا، ابن تھا نا، ابن ہوتا ہے نا، ابن لیکن جب یہ بیٹا، دو علم کے درمیان میں آ جائے، یہ بھی علم ہے اور یہ بھی علم ہے، دونوں نام ہے نا، ہوں جب یہ ابن کا لفظ دو علم کے درمیان میں آ جائے تو اس کا حمزہ نہ لکھا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نوٹ کرنا ہے آج آپ نے، ٹھیک ہے؟ جو میں بتا جی، رہی ہوں نا یہ دوبارہ شاید اس یہاں پہ آ رہا ہے نا، دوبارہ تو نہیں ہوگا موقع۔ اچھا، اب یدخلو، يدخل اب یہ جو احد بریکٹ میں آ رہا ہے المدرسين، یہ کیا ہے؟ جو بریکٹ میں آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سین کے بارے میں بتا رہے ہیں نا کہ مطلب مکالمہ نہیں ہے لیکن وہ بتا رہے ہیں ادھر ہو کیا رہا ہے، ہاں سین بتا رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے؟ یدخلو احد المدرسین الجدودی، مدرسین الجدد، داخل میم ہوتا اس ہے۔ کو جملہ معترضہ بولتے ہیں نا؟ نہیں نہیں، معترضہ، جملہ معترضہ جو ہوتا ہے نا وہ تو جیسے ہم محمد لکھتے ہیں نا آگے، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، دو امپورٹنٹ چیزوں کے بیچ میں جب ایک جملہ ہوں آ جاتا ہے تو وہ ٹھیک، ہوتا ہے جملہ معترضہ، اور یہاں پر کیا آتا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ہوں نا، تو یہ جملہ ٹھیک معترضہ ہے، اس کے ٹھیک ہے، آگے اس کی خبر ہوگی نا، محمد ٹھیک، آگے جو بھی ہوگا خبر ہوگی، تو یہ اس طرح ہوتا ہے، رحم اللہ، جزاک اللہ، اس طرح کی جو لفظ آتے ہیں نا وہ بیچ میں، لیکن قرآن مجید میں آیتیں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، دو چیزیں آ رہی ہیں امپورٹنٹ، اس کے بیچ میں ایک آیت آ وہ گئی، بیچ میں آ ہاں آ جیسے میں جاتی نے ہے، آپ لوگوں کو بتایا تھا
फलन तफलू वलन तफलू, है ना? वो क्या हम्म। था आयत? क्या है, किसी को याद है? अल्लाह ताला ने उनको क्या कहा था कि तुम लेके आओ, कोई आयत और तुम लेके नहीं आओ, ला सकते, और, है ना? तुम और नहीं तुम ला सकते, हाँ हरगिज ये नहीं ला वर्ड सकोगे, और तुम हरगिज हरगिज नहीं। नहीं ला सकोगे, तो और तुम हरगिज नहीं ला सकोगे, वो जुमला है मोतरिजा है बीच में। वलन हम्म, तफअलू, लन का मतलब मैंने बताया है ना, हरगिज नहीं। हरगिज नहीं। और तफअलू क्या है? वो तफअला, हम्म, तफअलूना है। बीच में ठीक है। ऐन गायब हो गया मेरा। तफअलूना है, नून गिर गया, अलिफ लग गया, ठीक वलन है। तफअलू। और हर ये जुमला मोतरिजा है। दो जुमलों के बीच में दो इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, हम्म। ठीक है, बीच में आ जाता है, वो जुमला है। ये वाला नहीं है, ये तो सीन है ना। ये तो आपको बताया जा तीन रहा है है कि तो अब क्लास में क्या हो। हम्म, उनमें से एक नया मुदरिस हम्म। दाखिल होता है। तो अहदुल मुदर्रिसीन अल जुदुद पूरा फाइल बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर फाइल नहीं बनेगा क्योंकि बाहर फाइल आ गया है। बाहिर आ गया, अहदु अगर ये ना होता अल तो फिर मुदर। हुआ जमीर को बाहर ले आते। ठीक है, जी फाइल बना। जी अच्छा, जी। अस्सलाम वालेकुम तो रहमतुल्लाहि। मुदर्रिसु अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मुझे बताएंगे आप उसमें क्या बन रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। जुमला ये है ना? अस्सलामु, हाँ जी जुमला है। कौन सा अलैकुम जुमला है? वाला तो हद से जारी है, हम्म, मतलब मरकब जारी है अलैकुम। और हम्म। अस्सलामु जो है वो मरफू है, मार्फा सलामती। है, मार्फा। हाँ अस्सलामु मारफा है। हम्म, ये क्या बनेगा? मारफा मुरक्कबे। इसम है। मुझे ये बताएं कि मुरक्कबे नाकिस है या ताम है? तुम पर सलामती, ये मरकब ताम है। ताम है तो फिर ताम के पार्ट निकाले ना। पहला मारफा है, दूसरा मरकब जारी है। उसको छोड़ें, हाँ जी। मार्फा ताम के मुब्तदा पार्ट क्या खबर, होते हैं? मुब्तदा हाँ, खबर, खबर। मुफ्तदा तो मुब्तदा खबर मिल के क्या बनते हैं? जुमला। जुमला इस्मिया, हम्म, जुमला इसमें बन गया। मरकब ताम। तो सॉरी, हाँ ये जी, खबर बन सकता है ना? ये खबर हो गई है, हाँ जार मजरूर खबर हो वाव जाएगी। हरफ अतफ है, रहमतुल्लाही क्या बनेगा? ये तो मरकब इजाफी हो जाएगा, रहमतुल्लाही। हाँ, तो रहमत का अतफ किस पे पड़ रहा है? रहमतुल्लाही का रहमतु अस्सलामु पे हो रहा है। अस्सलाम पे हो रहा है। वो भी मरफू है, ये भी मरफू है, ये भी ये मार्फ है, भी ये भी मरकब मार्फ। वह मारफा, बरकातुहू का अतफ भी उसी पे पड़ रहा है। उसी के पे होगा, बरकातुहू भी मरकब इजाफी हो जाएगा। हाँ, बहरहाल ये भी आपका मुरक्कब इजाफी है, ये भी मुरक्कब इजाफी है। जमीर से पहले जब भी आपका इसम आ जाए तो वो मुरक्कब इजाफी बन। ठीक कितना है। शॉर्ट करके पढ़ा देती हूँ ना, है ना? जी इससे और क्या होगा? जी। एक जुमला याद कर लें, अब्दुल्लाह। जमीर से पहले जब भी इसम आ जाए, ये नहीं कि फेल आ रहा हाँ हो जी। हाँ। या हरफ आ रहा हो, हम्म। इसम आ रहा हो। अब ये नहीं है मुरक्कब इजाफी, क्योंकि ये हरफ आ रहा ये है। नहीं। इसम माना है, पहचानना है आपने कि ये इसम है, तो फिर ही मुजाफ जो होता है वो इसम होता है, जी। तो वो हमेशा मुरक्कब इजाफी बनता है। वालेकुम अस्सलाम क्या बन जाएगा? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये अब अस्सलाम वालेकुम वाला ही हो जाएगा, वा अतफ। खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर, हाँ, मुब्तदा और मुअख्खर और इस पूरे सही। का तो इस पे ही पड़ जाएगा, और इसका हलन व रहमतुल्लाह सहलन बरकातहू व का अतफ है। मरहबन ये क्या बनेंगे? वाह, हलन व सहलन व मरहबन ये क्या बनेंगे? इसम ये मंसूब तो आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं पीछे सारे तो? मंसूब है। पीछे तो हाँ कुछ जी। भी नहीं है, तो क्यों मंसूब आ रहे हैं? ये मस्दर, मस्दर मस्दर नहीं, हैं ये, मस्दर हैं ये, मस्दर है। मस्दर मस्दर। किसका होता है? इसम का। मस्दर इसम म, का होता है, इसम म, का। मस्दर खुद इसम होता है, इसम का हम्म। नहीं होता है। मस्दर अच्छा, फेल का इसम का। होता है। ओके। तो ये जो होता है ना, ये आपका इसम है बहरहाल, और इसम है हम्म। और मस्दर बन रहा है। और मस्दर भी कौन सा बन रहा है? देखें, आप ये याद करें, दिमाग में लाएं कि मंसूब क्या क्या चीजें हो सकती हैं। मंसूब मफूल होता है। मफूल होता है, मफूलन बिही, मस्दर और मफूल सारे जितने मुतलकन, मफूल की मुतलिक जितनी होता किस्में हैं ना, वो सारी है। बन सकती हैं, वो मफूल ही आती हैं। तो ये जी। मफूलन फीही भी आपका मंसूब था, मफूलन बिही भी मंसूब होता है। ठीक है, मफूल मुतलक, ठीक है। ये और मफूल तम मुतलक बन रहा है। तमयीज भी मैम, तमयीज।
नहीं, हाँ तमजीज भी होता है, तमजीज नहीं बन रहा ये, ठीक है, उसके पीछे काम आना चाहिए तमजीज से पीछे, ठीक है। ठीक है। और ये फिर हाल भी नहीं बन रहा, और ये क्या बन रहा है, मफूल मुतलक, इससे पहले फेल और फाइल माजूफ है। ठीक है। जैसे हम शुक्रन कह देते हैं ना, तो शुक्रन के पीछे क्या माजूफ है, फेल और आपका फाइल, है ना। आपका शुक्रिया, आपका होगा मेरा फेल और नहीं, फाइल, मैं हाँ। शुक्र अदा करता हूँ, मैं शुक्र अदा हाँ, अन्ना आपका, अशकुर। आपका शुक्र। तो इतना बड़ा अशकुर। कहने की बजाय हम शुक्रन कह देते हैं, ठीक है हम्म। ना। तो वो हम शकर तू, ठीक है, ठीक। शकर तू ठीक। का लगाए या ना लगाए, शकर तू मैं शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह अल्लाह का भी कर सकते हैं ना, ठीक है ना। हम्म। तो शकर ठीक है। तू मैं शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रन, और फिर ठीक है। जजीलन लगा लें, ठीक है। मैम कसीर, आपसे एक सवाल। हाँ ठीक। कसीरन लगा लें, हाँ सिफ्त जी। लगाते जाएं शुक्रन की जो भी लगानी है, शुक्रन जो है मफूल मुतलक है। जजीलन कसीरन, ठीक है। और ये इसमें जात है या इसमें सिफत है शुक्रन। शुक्रन इसमें सिफ्त है वैसे, ये अच्छा, सात तो नहीं है। किसी चीज शकी का नाम, शकूर, नहीं नहीं नहीं, किसी ठीक है चीज ठीक का है। नाम नहीं है। नहीं, शकूर तो अलग अलग की सिफ्त भी है ना, हम्म, तो मैं शुक्रन ये की बात कर रही हूँ, मैं शकूरन की बात नहीं कर रही। ये इसमें सिफ्त लग रहा है। इसमें जात है। अच्छा। अजाब क्या है, इसमें जात है या अजाब, सिफत है। अजाबुन इसमें जात है। जात है। सवाब क्या है, जात है या सिफत है। सवाब, सवाबुन इसमें जात है। हाँ, इसकी सिफत लगाएंगे ना, सवाबुल आखिरा, हाँ ठीक है। अजाबुल अलीमुन। तो ये इसमें अजाब, जात है, इसके आगे मैंने इसकी सिफत लगाई थी, तो ये मौसूफ था ना। ठीक। तो इसमें जात हुआ शुक्रन, ठीक है। शुक्रन किसी चीज का नाम है ना, शुक्र अदा करना, शुक्र, ठीक है। ठीक है। हमदन क्या है, जी। हमदन, हमदन भी जो है, ये भी इसमें, सिफत का सिगा नहीं है, सिफ्त नहीं है ये जात है, इसमें जात है। जात, इसके आगे सिफ्त आएगी, कसीरन। हमदन कसीरन। हम्म, तो जो तो ये ये मैं, सब चीजें जिसमें जात में आती हैं, तो इसमें जी। जात के बाद सिफत आए तभी मुरक्कब तौसीफी बनता है, ओके। ठीक है, ऐसे नहीं बन जाता। जजीलन ठीक। कसीरन को हम नहीं बना सकते मुरक्कब तौसीफी, हम्म। क्योंकि दोनों सिफात हैं, वो कस उसकी सिफ्त हो जाएंगी, ठीक है। दोनों सिफात हैं। तो पीछे हम शुक्रन ठीक है। लगाएंगे, तो सवाब लगाएंगे, तो आगे सिफ्त, अजाबुन अलीमुन, सिफ्त है ना उसकी। तो इसमें सही। जात के बाद सिफत लगता है। आपने शुरू से नहीं पढ़ी ना, इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को फिर। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया अशकुरुकुम या इखवानु, अब इसको जरा मैम बताएं। ये जो ऊपर वाला जुमला है, हम्म। इसमें जो मुब्तदा मुअख्खर बन रहा है, हम्म। तो जब मुब्तदा मुअख्खर होता है तो हम अल हटा देते हैं ना। हम्म। इसकी इसका अल क्यों एज इट इज है? देखें, आपको पता है अतुलाबु। मुब्तदा मार्फा भी हो सकता है और खबर नकरा भी हो सकती है, ये आपको पता है। जी जी। खबर नकरा होती है, खबर मार्फा भी हो सकती है, और मुब्तदा मार्फा होता है वो नकरा भी हो सकता है, ठीक है ना, उलट भी हो सकते हैं। मुब्तदा मार्फा जी होता है, नकरा भी हो सकता है, जब लेट आता है तो नकरा कर देते हैं, जैसे भी आपने कहा, नकरा होना जी। चाहिए इसको। और खबर जो होती है वो मार्फा भी हो जाती है। अब यहाँ पे इसको खबर तो नहीं बना सकते ना, नहीं मैम, ये अगर तो इसको भी मुब्तदा खबर बना मुअख्खर। देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये फिर आपकी, इसको तो खबर बनना ही है, दो खबरें हो जाएंगी। तो हमने इसको जी। लाजम मुब्तदा बनाना है। जैसे अंता यूसुफू में क्या करते हैं, अभी अंता उस पे तो यूसुफू में, दोनों हाँ अंता मार। यूसुफू, दोनों मार्फ हैं, तो यहाँ भी, हाँ दोनों मार्फ हैं, तो ये क्या है, अंता क्या है, यूसुफू क्या है, यूसुफू खबर मार्फा नहीं आ रही, है ना। जी मैम। और अंतर मुब्तदा बना रहा है, अब इसको तो नहीं हम खबर बना सकते ना, ये तो जमीर है, इसको तो मुब्तदा ही जी बनना होता है। तो इसको हम खबर, तो ये मार्फा जो है वो खबर बन रहा है। जब मार्फा खबर बन सकता है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं हो सकता कि ये आपका मुब्तदा जो है वो नकरा, सलाम वालेकुम सलामुन, ठीक है ना। जी इस्लाम का जी। लफ्ज जहां भी आएगा ना वो मार्फा ही आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है उनको मार्फा ही लाना होता है, उसको नकरा नहीं ला सकते। जैसे ये अल्लाह में, तो इसको मार्फा ही लाना होगा ना खबर को,
ٹھیک جی ہے، جیسے یہ ضمیر ہے تو اس کو مبتدا ہی بنانا. تو کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ وہ آپ لوگ لانی ہے. تو کبھی کبھی مبتدا بھی لیٹ ہو کے بھی مارفا ہو جاتا ہے، وہ اسی صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو امپورٹنس دینی ہوتی ہے. وعلیکم السلام. اسلام ایک سلامتی ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم نے کرنا ہی. السلام میں نے علیکم کیا یہاں یا پہ استاد کیا بنے گا؟ اہلا وسہلا مرحبا یا استاد. یا استاد. تو یا حرف ندا ہے اور یہ منادہ ہے. ہاں جی، منادہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ مفرد ہے. تو منادہ مفرد کیا ہوتا ہے؟ ایک پیش کے ساتھ آتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور منادہ اگر مضاف ہو، اس کے آگے مضاف الیہ بھی لگا ہو، تو ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ منادہ منصوب مضاف مضاف بن گیا نا، تو ابھی کیا ہو جائے گا یہ؟ یہ منسوخ ہوگا. منصوب ہوگا. منصوب ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ یا اس کو نیچے کھینچ لے گی تو استاد نے مفعول دی. ہو جائے گا. ٹھیک ہے، منصوب ہو مفعول ہو جائے. جائے گا. مفعول کیوں بنے گا؟ مفعول فعل ہوگا تو مفعول بنے گا نا. یہاں تو حرف ندا ہے، ہاں حرف جی، ندا کے ٹھیک بعد تو مفعول نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے. یہ اتنے سارے مفعول بنا لیے، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. یہ حرف ٹھیک ندا ہے. کے بعد کون سا مفعول آتا ہے مجھے بتائیں. اچھا، یہ پورا بس ایک جملہ ہوگا یا استاد؟ ہاں، یہ پورا حرف ندا. اور یہ اب اس کے ندا بعد منادا مل کے جملہ. پکار. ہاں، اس کے بعد پکار پکار کے جو کچھ بولتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ ہوں، وہ بھی ایک چیز ہوتی ہے نا. مثلا آپ نے استاد کو بلالا پکارا ہے، تو ابھی آپ نے کوئی جواب بات بھی ہوگا کہ اس کا. ہاں، وہ اس کا جواب. جواب ہوگا، جواب ندا ہوگا. ٹھیک ہے. جی. تو یہ ہے. تو یہ جملہ یہاں پہ ختم ہو گیا تھا، اس کا ڈاٹ آ گیا تھا یہاں. اہلاً و سہلاً یا استاد. تو ابھی آپ اس کو بھی بنا سکتے ہیں جواب ندا. ٹھیک ہے، ہوں، کیونکہ یہ شروع میں آ گئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. یا استاذو یہ آگے بھی لگا سکتے ہیں نا جواب ندا کے جی، طور پہ. تو آگے نہیں لائے، پہلے لے آئے. ٹھیک ہے. تو صحیح. کوئی چیز بھی اپنی جگہ سے جب ہٹائی جاتی ہے تو اس کو کیوں ہٹایا جاتا ہے؟ اس میں ایمفیسس لانے کے لیے. تو یہاں پہ بھی مبتدا کو ہٹایا گیا نا. ہوں، ٹھیک ہے، مبتدا کو اپنی جگہ سے ہٹایا گیا، یہاں پہ لایا گیا، اس کو پہلے لایا گیا ہے تاکید کے لیے. اس میں ڈبل تاکید کیوں آ رہی ہے؟ ایک تو یہ تاکید ہوگی اور اس کو بھی معرفہ لایا جا رہا ہے. ڈبل تاکید ہوگی. پھر ورحمت اللہ اس کو رحمت اللہ نہیں بولنا. یہ بہت غلط بولتے ہیں آپ لوگ. میں نے راہ. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. افشین ذرا آپ الحمدللہ ہی بولیں ذرا. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، میں ابھی آپ کس دن میں پکڑوں گی، آپ غلط بولتی ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا. اچھا. ام، اس کے بعد کیا ہے؟ اشکرکم. المدرس اشکرکم یا اخوانو. حرف ندا منادا. منادا جب مفرد ہوتا ہے تو دمے کے ساتھ ہوتا ہے. اگر اس کے آگے ہوں، آپ بھائی یا لگا دیتے ہیں یا پھر ہم لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں، تو پھر یہ جی. پیش والا نہیں رہے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہوں، فرض کرو اس کے بعد اگر ہم یا لگاتے ہیں، یا اخوانی. اخوانی ہو جائے گا. لیکن ہم لگاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ وانو ہوں. اخوان ہم. خوانا اگر ہوں. زیر ہوگی تو اخوانی ہم. یہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے منادا. یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخوا اخوانا ہم آئے گا استاذہ. اخوانہ ہم آئے گا. جیسے جی. رب العالمین ہوتا ہے نا، تو یا لگاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ رب منادا العالمین. مفرد تو نہیں ہے نا یہاں پہ رب منادا. العالمین. یا لگانے سے یا رب العالمین کبھی بھی نہیں بولے لوگ. یا لگا کے بھی پیشی بول رہے ہوتے ہیں دعا میں. تو جب یا لگاتے ہیں تو یا رب العالمین کہیں. ٹھیک ہے. منادا جی. جب مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے تو مرفوع ہوتا ہے. جب مضاف بنتا ہے تو ظاہر اس کے بعد مضاف الیہ بھی آتا ہے نا. اس کو تو مضاف نہیں کہہ سکتے نا جب تک اس کے آگے مضاف الیہ نہیں لگائیں گے. تو یہ مفرد ہی ہے نا. جی. ابھی یہ مضاف تو نہیں ہے نا، یہ نہیں. منادہ مفرد ہے. جب منادہ جی. مفرد ہوتا ہے تو ایک دمے کے ساتھ ہوتا ہے. جب یہ اس کے آگے ہم بھی لگا دوں گی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ زبر آ جائے گی.
اب یہ ہے آپ کی تمییز، یہ تمییز نہیں بن سکتی، یہ ایک تمییز ہے. کم طالبن، تو یہ مفعول مطلق بن رہے تھے یہ والے سارے مصدر ہیں فعل کے روٹ ورڈ سے، اور یہ مفعول مطلق ہیں. جیسے کلم اللہ موسیٰ تکلیمن، ٹھیک ہے نا. تو کلمہ کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تکلیمن میں بھی آ رہا ہے، تو تکلیمن کیا ہے؟ مفعول مطلق مطلق. ہے، زور دینے کے لیے آتا ہے، ایمفیسس کے لیے. تو یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، اور یہاں پہ یہ آپ کا تمجیز بن رہا ہے. فی فصلکم ھذا، کم جو ہوتا ہے اس کے بعد ہمیشہ جو تمجیز آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ نکرہ. نکرہ ہوتا ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں. لائے نفی جنس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ کیا کیا ہوتی ہے؟ وہ جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لائے میم نفی وہ جنس بھی کے بعد منصوب، وہ بھی ریبہ، منصوب ہوتا ہے. وہ بھی اور انا کے وہ بھی منصوب بعد ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، نکرہ منصوب. نکرہ ہے، معرفہ نہیں ہے. اور ہاں ایک زبر کے ساتھ، ہاں ایک زبر کے ساتھ یا بغیر تنوین کے منصوب ہوتا ہے. تیسرا پارٹ کیا ہے؟ بغیر تنوین کے منصوب ہوتا ہے. یعنی یا پھر آپ لکھ لیں ایک زبر کے ساتھ دو بغیر تنوین کے. ٹھیک ہے، تو اس کی بھی تین چیزیں ہوتی ہیں. لائے نفی جنس کی اس کی بھی تین چیزیں ہوتی ہیں. کم طالبن، اس کا میننگ کیا ہوگا؟ کم طالبن استفہام کے کتنے طور. اسٹوڈنٹ. کم کی دو کتنے قسمیں، طالب کم علم کی دو ہیں. قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے استفہام جیسے یہاں پر آ رہا ہے، اور ایک اور ہوتا ایک ہے میں من ہوتا ہے نا، وہ خبریہ ہوتا ہے دوسرا من والا. کی بات ہی نہیں ہو رہی، کم کی بات ہو رہی. کم میں میم اگر من پڑا ہو نا اسی من، سینٹینس میں من، تو کم کے من بعد من من آ سوری جائے، جی میم تو وہ خبریہ من آ ہوتا ہے. جائے تو پھر آپ کا وہ خبریہ ہوتا ہے، مجرور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، من، کم من. آپ کے پاس کوئی ہے ایگزامپل کم من والی؟ تو نو بہرحال اس کی میم. دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک خبریہ ہوتی ہے، اس کے آگے یہ والا نشان لگاتے ہیں، یہ والا نہیں لگاتے، یہ والا لگاتے ہیں. کتنی ہی، تمہارے پاس کتنی کتابیں ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کتنی کتابیں ہیں. اس کا کم، کم کتابن اندہ کا، ایک تو جملہ ہو گیا نا کم کتابن اندہ کا. ٹھیک ہے، یہ کم کون سا ہے؟ اندہ کا. یہ کم کوشچن والا ہے. ٹھیک ہے، اس کم. استفامیہ. اس کے بعد جو آیا کتابن، یہ کیا ہوگا؟ تمییز ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد اگر میں کہتی ہوں ہم نے خبریہ بنانا ہے، تو میں کیا کہوں گی؟ تمہارے پاس کتنی ہی کتابیں ہیں. ونڈر ہو جائے گا نا، تمہارے جی پاس کتنی ہی کتابیں ہیں. تو اس کے لیے کیا آئے گا؟ اس کے لیے کم من آئے من، گا. کم من کتبن، جی کم من کتبن اندہ کا، تمہارے پاس کتنی کتابیں. تو بہرحال اس کی ہم ڈیٹیل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اور میں نے پڑھائی بھی ہے شاید اسم کے اندر یہ والی ڈیٹیل. تو جہاں پہ منصوبات آتے ہیں نا وہاں پہ، لیکن آتی رہیں گی چیزیں، میں آپ کو بتا دوں گی. اچھا، اب اس میں آپ دیکھیں تو یہ ہو گیا کم طالبن فی ہی اربعون طالبن. تو یہاں پہ تو یہ تمجیز بن رہا ہے. یہاں پہ کیا بن رہا ہے؟ عددی نا عدد استاذہ. معدود. ہاں، یہ عدد عدد. معدود بن رہا ہے. یہ عدد ہے اور یہ معدود ہے. معدود جو ہوتا ہے نا 20 30 40 50 کا، وہ بھی اسی کی طرح ہوتا ہے، شکل اسی شکل میں باہر ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، نکرہ ہوتا ہے. معدود، اس کو آپ معدود نہیں کہیں گے. اس کو آپ جو عدد کے بعد آئے گا اس کو معدود کہیں گے. جو کم کے بعد آئے گا اس کو آپ تمجیز کہیں گے. ولیکنہ نی کیا ہو گیا؟ ولیکنہ نی ارا خمسطن و ثلاثین طالباً فقط. 7 بج رہے ہیں. اچھا، یہیں پہ ہم ختم کریں گے. ٹھیک ہے، اب اس جملے کو دیکھ لیں. ہم مبتدا بن گیا، غائبون خبر ہے، اور الیوم کیا ہے؟ مفعول فی ہی ہے، کیونکہ یہ ظرف ہے تو یہ مفعول فی ہی بنے گا. مفعول فی ہی بنائے یا اس کو صرف ظرف کہہ دیں؟
मफूलन फीही तो तब होता है ना जब फेल हो, पीछे फेल होगा तो मफूल होगा ना। तो यहाँ पे अलजौमा जी क्या बनेगा, सिर्फ इसको इस ज़र्फ कह सकते हैं। ठीक है, मुताल्लिक भी कह सकते हैं, मुताल्लिक भी कह सकते हैं, ज़र्फ मुताल्लिक भी बनते हैं ना, मुताल्लिक की खबर। ठीक है, खबर। तो और ये क्या है, ये आपका वलाकिन्ना जो है किस पे दाखिल होता है, इसम पे, उसका इसम होता है और आगे उसकी खबर आ रही है, ये उसकी खबर हो गई वलाकिन्ना की। तो वलाकिन्ना जो है अपने इसम और खबर से मिलके जुमला इसमिया बन रहे। फ़अइनल आखरूना, फा हर्फ अतफ है, ये खबर है और ये मुब्तदा मुअख्खर है। अब देखें ये भी तो आ रहा है ना, ये खबर है, इसको खबर ही बनाएंगे, इसको मुब्तदा मुअख्खर बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी तो आपका अलिफ लाम के साथ ही आ रहा है ना, नकरा आना चाहिए था ना। जी मैं। तो ऐसा कभी हो जाता है, कर सकते हैं, सही है। ऐना को हम ये नहीं बना सकते मुब्तदा, अगर इसको मुब्तदा बनाएंगे तो फिर इसको खबर बनाएंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको मुब्तदा बनाएं, ये नकरा के हुक्म में होते हैं तो ये खबर ही बनते हैं, और इसको मुब्तदा बनाएं, ये ज्यादा सही है। ऊपर भी आया था यहाँ सबसे, ऐनल मुदर्रिसूना, तो यहाँ पे तो आपने सवाल नहीं किया कि ये खबर मुकद्दम है और ये मुब्तदा मुअख्खर क्यों जबर के साथ अलिफ लाम के साथ आ रहा है। अल इस्लाम भी तो आ सकता है ना फिर। ठीक है, जी तो मैं। ये एक जज़ाक। टॉपिक होता है कि मुब्तदा कब, मुब्तदा और खबर कब कब जो हैं वो मार्फा बन सकते हैं और कब कब नकरा बन सकते हैं। तो ये एक टॉपिक है पूरा, इंशाल्लाह हम इसको पढ़ लेंगे। बस जितना बताया उसको देखें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू भाई। रहमतुल्लाहि व चलिए, बरकातहू। आपकी क्लास होगी, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था इतनी बिजी थी मैं, लेकिन मैंने कहा चलें थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, कुछ रिवीजन ही हो जाएगा है। अभी मेरी फजर का टाइम है इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। ठीक है, ओके, फी अमान अल्लाह। ईमान अल्लाह। ये अमान अल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर उस्ताज़ा। भाई आपके बाकी वो तो आई नहीं आज, चक्कर लगाते रहा करें, मेरा कभी कभी मूड बन जाता है क्लास लेने का, ना भी हो तो। जी इंशाअल्लाह। ओके, तो 5 बजे जरूर चक्कर लगाएं, 10 मिनट वेट कर लिया करें, अगर मैं लेट हूँ तो फिर आ जाएगा।